आमको अपॉर्चुनिटी देबा पई आमको कुहा भी होई कि 3:30 पर आमे अलगा आडू पिला भी नहीं पारिबो जो माने बिलो पॉवर्टी लाइन से पिला को आमे नबु 3:30 परठू हमर ही टीम तांको ऊपर काम करिवे हमर फोकस अछि टू मेन स्ट्रीम एज मेनी स्टूडेंट्स एज वी कैन मेन स्ट्रीम इनटू द नॉर्मल सी जोटा में नॉर्मल सी भाबुछु पाठ पढ़ा रे से मेन स्ट्रीम हमें करी बोली की भाबिछु आ एई वर्षर 2024 हम आरंभ करबो हम काम सेकेंडली आपण जदी नोटिस करथिबे लास्ट 2 डेकेड्स रे ए जो जिंसर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिंसर गोटे इंक्रीज हम देखि पाछु वी हैव सीन अ ह्यूज the increase in the disability sector on autism in the last 2 decades. The reason is unknown. Can you the reason corner? Because this disability is not something which one can see. This is something which one feels. And it is much more challenging. जोटा हमें देखि पारनु जोटा हमें फील करि पारछु बट स्कूल्स रे जेहेतु सीबीएसई मैंडेटरी करछि स्कूल रे गोटे स्पेशल एजुकेटर नै कि स्कूल यूज करछि गोटे स्पेशल एजुकेटर नै कि वी आर टेकिंग लॉट ऑफ स्कूल्स आर डूइंग इट बट आई वुड से दैट इज नॉट फेयर बिकॉज schools are not equipped to handle these children and their special needs जो थेरेपीज दरकार जोड़ा जहा दरकार गोटे एम्पैथी गोटे अलग जिंस आउ आमे जोड़ा करिवे सेटा अलग जिंस दीटा जिंस मिसले आमे गोटे पिला को जस्टिस दे पारुछु नले दे पारनु खाली गोटे इक्विप्ड हे गले जे हम होई जिवो सेंति भी नुवा वी नीड टू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द चिल्ड्रन those who are suffering some kind of disability that empathy is inborn and I feel that everybody each one of us must feel from inside to help children those who are on the spectrum or those who are physically challenged somewhere. World Bank tells about 1 billion people are suffering from some of the other disability. When it comes to Odisha, 75 lakhs school-going children to 15% are on this are disabled. Whereas there are about 146 special schools where a large section of children go unidentified and unnurtured. Recording in progress. The symptoms get severe and at times irreversible damage to the child's mind. I would say KIS as an honorable founder has always supported the bigger society when it comes to community building so that with the vision that no child is left behind. With all this, same Globe and Kit International School, we have dressed up an entire community of special educators, shadow teachers, faculty, stakeholders, and parents to get into inclusion in a big way. But for us, how we do it for us is to focus on the child's inclusivity by 3 I's: identification, intervention, and inclusion. These are the 3 I's we work on. And while working on these 3 I's, we realized our gap rahuchi a well-developed roadmap for children with developmental disability to be driven towards inclusion and inclusive education. Our pakare gote strong roadmap raheba darkar. When it comes to the bigger community, I am saying which we lack. We don't have. Early detention and interaction is the most significant area which lot of educators and school children should focus on. आमे जेहेतु early detection करूनु और intervention करूनी सेटने problem ता बहुत बढ़ी जाउची as we are growing as the children are unable to be included in as they grow higher in the classes. Tachara challenges like stigma and discrimination needs to be focused or addressed through counseling and support. On this note, I would like to thank everybody, the Government of Odisha, SSCPD department for inviting. Thank you so much, everybody. And let's embrace disability in a big way. Thank you. Thank you, madam. आपण मैंने जानते कि नहीं आपने विभाग रे बहुत स्वीट स्मार्ट and we sir मैडम को से अस्ते सारको पुष्पगुच्छ संबोधित करिया पई मन बीके से किसी सच जहां
सहायता करिए सूर्यवाणी को मंच उपरକୁ आमंत्रण କରିଛି ସେ ଦୀପକ ସାହେବଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣିକି don't take more than 5 minutes ଆମର enlightening discussion ଅଛି कैसे प्ले करिए ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ मंचासीन अतिथि तथा हमारे विशेष जो प्रोग्राम चलती से उपस्थित सब भाई और भूमि मैंने माउंट आबू सुदूर माउंट आबू जेहेतु ओडिशा माटी मोर जन्म ओडिशा प्रत्येक सभारे मो निजक सामिल करने बहुत उत्सुकतार सहित अपेक्षा करता है समाज बैंक फोन जीवा पर मत लगिला जे गोटे प्रोग्राम होछि योगदान देवे तो मो सुदूर माउंट आबू आपण समस्त से ईश्वर पिता परमात्मा संदेश नहीं कहतु अभिवादन नहीं कहतु एवं आप मधुबन जिले स्वागत करने वेलकम करने मंच पहुंची एवं आम विशेषकर ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय विज्ञान मान सेवा करे विश्व विश्व स्तर में वर्तमान समय आम सब डिपार्टमेंट सहित मिसी अलग अलग स्टेट रे and ensure equality विभिन्न समानता संरक्षण एवं सशक्तिकरण विषय को लेकर तेलंगाना कर्नाटक एमपी एवं आगे अनेक शुभेच्छा अभिनंदन नमस्कार अपन सरला पर सिर्फ स्ट्रगल्स अच्छी फेस टू फेस कन्वर्सेशन अच्छी शुणी पारे अनेक अनुभव प्रेरणादायी अनुभव अच्छी प्रत्येक लैंग्वेज चिंतन मेडिटेशन शिखा साइन लैंग्वेज अपलोड कर सब्सक्राइब करेंगे गीत और ग्रामर करेंगे विधानसभा माउंट आबू ब्रह्माकुमारी धन्यवाद जाति संघ कंठे देखो जाति संघ कंठे देखो लेखा जार बाणी हो जाति संघ कंठे देखो तू कही बाती भिन्न क्षमा तू कही बाती भिन्न क्षमा संत कबीरुते जगते विख्यात संत कबीरुते जगते विख्यात सभी कर सिए चिर नमस्या जाति संघ गाते देख खोर्धा जिला बासी मुकुंद बुराजी ओडिशा माटीर गरगानी चित्र करे मतांतर नाही जातीय विविधता शिरोमणि प्रशासक सन्यासी भाईना मंजू दीदी
উড়ি 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 জীবা বহু দূরে উড়ি জীবা উচ্চসি গলারে আমি পৌঁছি জীবা উড়ি 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 জীবা বহু দূরে উড়ি জীবা উচ্চসি গলারে আমি পৌঁছি জীবা संसार कळू से पातळी करणार सुरक्षिता आणि सुद्धा प्रेमी सुरक्षिता आणि सुद्धा प्रेमी आणि सुद्धा Bond, bond, Naina, Naina, ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ପାଠ କାହିଁକି ପଢିପାରିବିନି? ମୁଁ ଘର ଝାଡୁ କରୁଛି, ବାସନ ମାଜୁଛି, ଗାଈ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବିନି? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠୁ ଗପୁଛୁ ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ନାହିଁ ପଢିବୁ। आशा करे आपको भल लगी एवं आपण यूट्यूब रे आपण तो संपूर्ण शुणी पारे अन्य को शेयर करि परिबे आपण मानकर स्वभावना एवं जो इच्छा शक्ति आमको विशेष अनेक अनेक नुआ नुआ कार्यक्रम करने प्रेरणा दूसरी आम स्टल भी लगी जो 8टी गुणात्मक खेल क्रिएटिव खेल आम दिव्यांग भाई भौणी मैंने खेली पारे एंजॉय करें अनेक जिनस से आम डेमोन्स्ट्रेशन पे आनीचु जो जो स्कूल्स रिप्रेजेंटेटिव से मैंने अच्छा जब समय पाती से पिला से खेल कूद आनंद नापे मुहर हस देखिले आमको अनेक आनंद मिल अनेक उत्साह आगे की बढ़ाई धन्यवाद आम समस्त को आप समस्त पुणी थे मधुबन माउंट को आपन को इनवाइट करने सुजोग देथिबारु आपण मानकु धन्यवाद नमस्ते। ଆମ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦୀପକ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଗୀତର ସେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର କଣ ଫିଲିଂସ୍ ହେଲା ସମୀକ୍ଷା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମର ୟୁଏନ ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନୂର फ्रॉम ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପପୁଲେସନ ଫଣ୍ଡ ଯେ ୟୁଏନ ର ସଷ୍ଟେନେବल डेवलपमेंट गोल संपर्कରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ। ନାउ ଆଇ ವುಡ್ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଇନଭାଇଟ ଡକ୍ଟର ନୂର फ्रॉम ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ population fund to come on the dais and I request our additional secretary Sri Deepak Rathore to present a few words about the songs presented by Brahma Kumari Shuri Vishwavidyalaya, Mount Abu, Washington. Dignitaries on the dais, नमस्कार। Audience से Siddhabrinda, it's very heartening to be here. It's my immense pleasure and unbound jubilation to be out here. एते बढ़िया ऑडियंस को मैंने एड्रेस करची एवं obviously when it comes to music I am in my elements. Music is very close to my heart. सने सब ठीक कहचंदी actually and honestly exaggerate करनी गीत गुड़ा बहुत भल होइछि। सन्ने सब एक्चुअली मोर जने बंधु अछंती सत्यजीत महापात्र बोली
ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଭଏସ ଓଭରଟା ବୋଧେ ସିଏ କହିଥିଲେ ବୋଧେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ମିସ୍ କରିଗଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଇନସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଏସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆର୍କାଇଭ୍ ହେଇକି ଅଛି ସୋ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ ଯଦି ମୁଁ ନ ଭୁଲ କରୁଛି ସେଟା ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲେ ବୋଧେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଚ୍ଛା somehow so that has been missed ଆଉ ମୋ ଗୀତ ଉପରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୀତଟା ବହୁତ it's a very all the songs have got a good rendition thanks to the Brahma Kumaris association ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି and ଆଗକୁ ଯାଇକି ବି ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ ଏ ଆଶା ରଖୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ କିଛି ଯଦି କହିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ I would request Renu ma'am to present a bouquet to Noor ma'am, who is representing United Nations Organization. Do you have a flower? Flower, please, ma'am. Thank you very much. I would like the state leader. Now, Dr. Lee and Population Fund. In the auspicious occasion of International Day for Persons with Disability 2023. Remember, please. Thank you so much, sir. Thank you for calling me to the panel, and I'm honored to be part of this discussion. Like Sir has already mentioned, UNFPA is partnering with Department of SSCPD for various initiatives under the transformation of various ecosystems for persons with disability towards the ultimate empowerment of persons with disability. Sir has mentioned very graciously one of the collaborative initiatives, which is the Disability Innovation and Experience Lab. That lab, the main purpose for setting up that lab is actually to be able to bring together various resources that are available to innovate with those resources and see what better we can do to create barrier-free access of learning, of holistic development and growth of adolescents with disability. So the lab is equipped with various assistive technology for people with visual impairment, hearing impairment, and intellectual disability. We're also in the process of expanding the range of assistive technology, of bringing in other interventions. So we also have life skills education as a major part of our intervention, where we want to try and transform what life skills education means for adolescents with disability. So while we also offer that at the lab, we want to bring it in under the 5T transformation of special schools. So to explore that
what would contextual life skill education entail for persons with disability. तो हम चाहते थे कि उसको भी इनोवेट करें, उसमें भी देखें कि और क्या कंपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे एक्सेस भी बढ़े, रेलेवेंट भी ज्यादा हो और इंक्लूसिव भी हो. So that it is not only for one form of disability or for one kind of population, but it is inclusive in nature. तो हमारा main aim ये है through these two interventions. We also are trying to see if we can bring in creative expression. So what we've seen is कि creative expression भी आजकल हमारे education system, mainstream education system में भी कभी-कभी एक luxury बन जाती है. कहीं-कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है. But how can we mainstream it? कि हर school में even including special schools में creative expressions को explore किया जाए कि जो adolescents with disability है, जैसे सबके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं, टू सी कि हम खुद को जानने में, एक्सप्लोर करने में, खुद को, दूसरों को और आसपास की दुनिया को हम किन किन तरीकों के टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से क्रिएटिव एक्सप्रेशन को भी हम थोड़ा एक्सपैंड और एक्सप्लोर करना चाहते हैं. सो वेदर दैट्स आर्ट्स, whether that's sports, music, dance, theater, ये सारे means of expression को हम थोड़ा explore करना चाहते हैं to provide the opportunity within the ecosystem of the lab of special schools and to see what the potential that it has. तो ये दो मेन इनिशिएटिव्स हैं with the SSCPD department, and of course with the support that we've been able to gain, we're trying to see इसको भी कैसे expand किया जाए, इसको कैसे normalize किया जाए, और कि cost effective method से हम इसको ज्यादा से ज्यादा reach में भी पहुंचा सके. एंड आई थिंक जो भी इंटरवेंशंस हो रहे हो, यूएनएफपीए का भी बहुत स्ट्रॉन्ग राइट बेस्ड अप्रोच होता है, and human rights are applicable to everybody, so we also focus very strongly on leaving no one behind. So that's why our partnership with SSCPD department becomes all the more significant. So I really thank the department for the support that we've gained from them, from the kind of opportunities, from the kind of innovations that they have been encouraging as well. It has really enabled these initiatives to flourish, and we're hoping for them to be taken forward with as much enthusiasm from all stakeholders. Thank you so much, sir. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you for your very subtle words and strong commitment towards persons with disabilities. Friends, you might have heard the things about physical accessibility, accessibility of all technologies, and accessibility of all infrastructure, including access to justice, is very, very vital to bring dignity into their life. We are very pleased with the very popular cases law the failure of India, the strong pleadings of the Honorable Apex Court. Mr. Rajiv Ratori is himself present here. He was the rapporteur of National Human Rights Commission and now a core group member on disability in National Human Rights Commission Delhi. He has come all the way to Bhubaneswar to gracious on sustainability, sustainable development goals, as well as on this technologies for persons with disabilities. I request Shah to come over the dais. I request Tanmay to please, Tanmay from Swabiman, senior coordinator there, to invite and welcome Dr. Rajiv sir on the dais. Tanmay, would you please volunteer? Madam.
मंच रे आसुचंती राजीव सर, प्लीज have your seat sir. So actually is I would definitely welcome you sir on behalf of state government of Odisha in the Department of Social Security and Empowerment of Persons with Disability. Our director Madam Niyati Patnaik, senior administrative officer, our additional secretary, a very sweet and loving personality, are also here along with me to greet you, along with all the distinguished delegates from Site Service India, from UNO, from the uh, organizations. Uh, After that, actually, so I would like to request Dr. N.C. Pratisha to just grace with a few inaugural words. Then we will listen to Rajiv ji and we'll close the inaugural function. We'll go for technical sessions also. And now I would like to request Dr. N.C. Pratisha sir actually to give a very brief words in this inaugural function. Thank you, Sonesio. Esteemed Director, SSPD Department, Government of Odisha, and dignitaries on the dais, and सामने भी बहुत गण्यमान्य व्यक्ति माने अछंती जो माने ए फील्ड रे काम करछन सब मु समस्त को नमस्कार जणाई मोर वक्तव्य आरंभ करछि मु खूब अल्प समय पई कहबी एक्चुअली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर हमें आलोचना करछे हमें देखिबा हम राज्य रे कौन सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेची सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहले बेसिकली बुझा जाउछि जे जो विकास करा जाइछि से विकास दीर्घस्थायी बा स्थायी जोटा हेची से चालू रहिछि सेडा बंद हो जाउनी किबा लोक ताको माने तांकर असुविधा पुनी होउनी तेणु सेथिरे गोटे रहिछि हमर इक्वालिटी कथा रहिछि शिक्षा विकास कथा रहिछि तेणु आम राज्य एक्चुअली भारत वर्ष रे गोटे अग्रणी राज्य भिन्नक्षम विकास आ सेवा क्षेत्र रे एवं हमर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नेतृत्व रे आमे देखि आसु समय थिला जतबेले नवीन सबेले हम स्टॉल को आसुथिले हम सहित सेठी स्टॉल रे सीधा कथाबार्ता करथुले एवं आमे बहुत आनंदित होइथिलु सेतबेले जे हम मुख्यमंत्री हम सामना को आछंती कथाबार्ता होचंती किंतु कालक्रमे हमर वर्तमान तांकर जो चिंताधारा और भिन्नक्षम विकास क्षेत्र में ओडिशा को आगो को नवा पई कि जो योजना से एते सुंदर भाव रे प्रतिफलित होईची एते स्थायी जिंस सब होईची हमर जो स्पेशल स्कूल सब ओडिशा रे अछि सेडा भारत वर्ष रे आ कोठी नै जोठी रेगुलर स्कूल टीचर मानक सैलरी सबले इक्विवेलेंट सैलरी मान सब पाउछन एटा गोटे बड़ जिंस होईची तापर जो प्रोजेक्ट होईची हमर थेराप्यूटिक रिहैबिलिटेटिव प्रोजेक्ट जो थरे हमें लाइफ लॉन्ग लोक मानक सर्विस देउछु जन्मरु जे पर्यंत एडल्ट्स मानक मध्ये वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस ये भी भारत वर्ष रे कोठी नाही एवं ओडिसा रे एटा केवल रहिछि तापरे प्रति जिल्ला रे गोटे 25 एकर कैंपस विकास होउछि अनेक जिल्ला रे हेलानी जोठी भिन्नक्षम क्षेत्र रे काम करथला अनुष्ठान मानक दिया जाउछि एवं से माने सेठी जायंगी तांकर स्कूल चलौचंती बा अनुष्ठान चलौचंती काहे कि ना हमरो एनजीओ माने आजिकाली जो समूह से जमी किणवा घर करवा करके अनुष्ठान चलेबा बहुत काठिकर पाठ असंभव कथा तेणु एभली एक चिंताधारा आमर आरंभ होता 2016 मसीह थिले ब्यूटी पटनायक डायरेक्टर एवं आमर श्रीजुत नितिन चंद्रा थिले आमर कौन सेक्रेटरी ता पूर्व शाश्वत मिश्र सेक्रेटरी थिले से समय आम से आलोचना कर आरंभ करूँ एवं ये जो 25 एकर कैंपस गोटे जिनस देखा हुआ जिनस आम ओडिशा रे हेची आमर जो रिहाबिलिटेशन सेंटर हेची आमर एठी आमर सेटा पोखरीपुट एरिया रे जोठी सोफा मोर देन 5000 पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी ताको मा अपना सहित आसी रही से सर्विस पाउछन ताको ट्रेनिंग करा होची एटा हमर एनआईएमएच रो मॉडल थिला एवं से मॉडल एठी बहुत सुंदर भाव रे इंप्लीमेंट हेची पेरेंट्स माने पिलांक सहित आछन ताकर कोन असेसमेंट होची ताकर ता सहित ताकू कोन केमि ट्रेनिंग दिया हबे पेरेंट्स माने मासे बा 15 दिन से रहउछन रही कि से माने सिखि कि जाउछन एवं सेबई भाव ताको इंप्लीमेंट
ତାଙ୍କର ହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡିଶାରେ ହଉଛି ବହୁତ ମାନେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଶାରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କହିବିନି, ଅନେକ ଆମ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛୁ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। Thank you, sir. You're a very senior most personality in the disability sector, not in Odisha, but also in the entire country. We're very privileged having you here with this Arthur studio. I would like to invite the National Core Group member of National Human Rights Commission Delhi, Mr. Wazir Ratudusi, to grace us with his powerful and visionary voice regarding the empowerment of persons with disabilities with technological interventions for fulfilling the Sustainable Development Goals 2030. Please, sir. Thank you. So namaskar and good morning to all of you. Unfortunately, मुझे उड़िया नहीं आती, so I'll speak in a mix of Hindi and English. चलेगा? Okay, great. Otherwise, it will be just a one-way dialogue. So, big congratulations to the Social Security and Empowerment of Persons with Disability Department, Mr. Sethi in particular, the Principal Secretary, Niyati ma'am, Mr. Rath, others, and of course, Sannyasi ji for organizing this event to celebrate the International Day of Persons with Disabilities. I'm really very happy to be here for the IDPD. And I do have some association with Orissa. I've been coming here for quite some time now, meeting the disability groups, working with the NGOs. And some time back, as a former monitor on disability with the National Human Rights Commission, I had the opportunity of visiting the state and monitoring some residential institutions for children with disabilities. And I visited a lot of institutions in Bhubaneswar, Nuapara, Cuttack, and other places. So it's one thing which really stood out during my visit was that unlike most other states, this state has a very robust social security network and a very wide network of district social welfare officers and block social security officers who are reaching out to the marginalized groups and supporting them. So this is something which is very congratulatory as far as the Orissa government is concerned. A state which is very welfare oriented, I would say. और जहां तक कि विकलांग व्यक्तियों की और marginalized groups की बात आती है तो ये sensitization, ये reach बहुत जरूरी है. So very happy to be here. Let me quickly go back to the census of 2011. Blind people in Orissa 2.69 lakhs. Very old figures now. 2011 उसके बाद census नहीं हुआ है. ऊपर से number of disabilities बढ़ गई हैं, and I'm sure blind भी बढ़ रहे हैं. Multi-poverty index of the Niti Aayog. Orissa ranks 8th from the bottom. 29.6 lakh people below the multi-dimensional poverty line. Disability has a direct correlation with poverty. तो आप समझ लीजिए कि ये जो 2.6 census का figure है, 90% of them are multi-dimensionally poor. So ये एक बहुत बड़ी समस्या है that disability and poverty का जो correlation है, and Orissa being a rather poor state in that sense. 2015 में हमारी सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया विद द मोटो पावर टू एम्पावर. सबको एम्पावर करो डिजिटली और सो दैट दे बिकम इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूटिंग सिटीजंस ऑफ द कंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब कि हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को इंक्लूडिंग पर्संस विद ब्लाइंडनेस को हम उनको डिजिटली कैसे एम्पावर कर सकते हैं. आप उनको इंक्लूड तो कर देंगे अगर आप उनको एक डिवाइस दे देते हैं, लेकिन इंक्लूजन नहीं हो पाता है. यू रियली हैव टू एम्पावर देम कि वो उस डिवाइस को यूज करना सीखे. सो बहुत जरूरी है कि वी मूव टुवर्ड्स अ सिचुएशन कि हम अपने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ब्लाइंड पीपल को भी डिजिटली एम्पावर करें. इफ यू लुक एट, मैं अपने को देखता हूँ कि एज अ ब्लाइंड पर्सन मैं आज बहुत कुछ कर सकता हूँ जो मैं आज से 10 साल पहले नहीं कर सकता था. टुडे विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मैं अपने कपड़ों का कलर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. आई कैन आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स.
I can use my phone to navigate myself. It can help me identify landmarks in a city using various kind of navigation apps. और मैं किताबें पढ़ सकता हूँ अपने फोन में, अपने कंप्यूटर के माध्यम से. आई कैन डू एनीथिंग जो एक आम आदमी व्यक्ति कर सकता है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से. और नॉट ओनली दैट, मैं अपने स्मार्टफोन से अगर एक ब्लूटूथ कीबोर्ड के साथ उसको कनेक्ट करता हूं तो मैं उसको एक मिनी कंप्यूटर की तरह यूज कर सकता हूं. और आज टुडे वी हैव एन अपॉर्चुनिटी दैट ब्लाइंड पीपल कैन गो बियॉन्ड ब्रेल. ब्रेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ बेसिक ऑफ एजुकेशन एज फार एज ब्लाइंड पीपल आर कंसर्न. आपको वोकैबुलरी अगर सीखनी है तो आप ब्रेल से ही सीख सकते हैं. पर अब जमाना आ गया है कि वो थोड़ा आगे बढ़े, वो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट करना सीखे. And today with a smartphone and a Bluetooth keyboard, blind people can read and write in the mainstream script. There are 17 regional languages which have been developed for blind people. Odia language is also there in TTS. I believe there are some problems with Odia, but the here to read people are working on it to improve the TTS. But anyway, technology ने हमारी जिंदगी अब बहुत बदली है. और लेकिन एक चैलेंज है कि आप कैसे लास्ट ब्लाइंड पर्सन तक पहुंच सकते हैं उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बताने को. तो ये समस्या है. ऊपर से हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है कि हम वो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बताएं तो हम कैसे उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करें. आप डिवाइस तो दे देंगे लेकिन उसको कॉन्फ़िगर कौन करेगा, उस बच्चे को ट्रेन कौन करेगा. तो विद द सपोर्ट ऑफ टाटा स्टील फाउंडेशन, वी इन सक्षम एंड असिस्टिक लैब ऑफ IIT दिल्ली in partnership with Sabal Resource Center in Sukinda in Odisha, we have launched the Jyotirgamya campaign. Jyotirgamya campaign Odisha में means spreading happiness, spreading light, spreading knowledge. तो हमने 10 ब्लाइंड पीपल को जो टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड है उनको हमने IIT दिल्ली में एक एडवांस ट्रेनिंग करी ऑन द यूज ऑफ असिस्टेड डिवाइसेस एंड सॉल्यूशंस. और इस ट्रेनिंग के बाद वी सेंड देम बैक टू ओडिशा. 5 को हमने सेलेक्ट किया है चैंपियंस. ये जो 5 हमारे चैंपियंस हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रेनर्स आर नाउ फंक्शनिंग एज मास्टर ट्रेनर्स इन ओडिशा. हमने 2 ट्रेनिंग्स करी है सुकिंदा में. 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमने वेस्टर्न ओडिशा से बुलाए थे और सेकंड ट्रेनिंग में 5 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम कोस्टल ओडिशा. लगभग 20 पार्टिसिपेंट्स आए थे और इनको हमने एडवांस ट्रेनिंग दिया है ऑन टेक्नोलॉजी. And once they go back to their villages, to their towns, हमने इनको बोला है कि आप 4 या 5 ब्लाइंड पीपल से कनेक्ट कीजिए जो टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं और अगर उनको कोई डिवाइस की जरूरत है तो हम सब्सिडी में उनको डिवाइसेस देंगे. सो दिस प्रोग्राम वी हैव kicked off in Orissa with the intention of spreading awareness on technology, the use of technology, to keep them informed about the rapid changes in technology which are happening, and to build a network of blind people who are empowered with the knowledge of technology. और हमारा अल्टीमेट गेम है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हम हर डिस्ट्रिक्ट में 2 चैंपियंस को पोजीशन करें who are technology champions in that district. So this is a program that we have launched. We are working with a lot of government schools. We recently signed an MOU with the Delhi government to work in the inclusive schools for blind children. We are working with the Chhattisgarh government. We signed an MOU with the Chhattisgarh government. We're working with schools across 7-8 states, and we'll be very happy to work with the Orissa government also to digitally empower students who are blind. So we would like to work with the government of Orissa to train these students on the use of technology. I believe you do have a scheme where smartphones are given to blind people. You're giving laptops to students who are in higher education. We would love to be part of this program, train them on the use of technology. We can also train your special educators. So we would like to enter into a dialogue with you, have an understanding where we can train your special educators on the use of technology, because this is the time for us to be talking about technology, people with disabilities, because if we do not do this now, our children will be left way behind in the system. So very happy to be here, and thank you so much for inviting us. My colleague is also here from IIT Delhi, and he'll be speaking about the various devices which are there to empower people with disabilities. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. For reference of our people input brothers, including General Secretary OAB, I'd like to inform that Sri Rajiv Ratori is 100% visually impaired, who has come up with a stall all the way from Delhi
to teach technology to our visually impaired persons. The stall is very much in our exhibition. There is a populations found with technologies. I would sincerely request all the delegates here to start continue tomorrow. So today is intellectual discussion program and tomorrow this stalls will continue. So please visit this stall and how it will changes in the lives of our persons with disabilities. So this is all about the inaugural function. I will definitely request to see Siva Prasad Dharasa to present the product points to the galaxy of practices and personalities of the inaugural function. Then we'll go for the conversation. So ଆଜିର ଏଇ ଇନାଗୁରେସନ ସେରିମୋନି କୁ ଆମେ ଆଜି ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆଉ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏସଏସସିପିଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ଆଜିର ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଟି ଯୋଉ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେସନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ କି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମତାମତ ଅଛି ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେସନ ଉପରେ ଆପଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ଏଇ ଇନାଗୁରେସନ ସେସନକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ସେସନ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Now the technical session will start. The session will be chaired by our additional secretary, Sudeepa, assistant director, NCHD. This session will be chaired by both of them. For mentoring of the puppies are of course in the dais. And this session will go ahead. I would like to thank each one of the galaxy of who in the function of the department. And I would like to request to start the next session. This session will be little changed. There will be the setting of context in this session by my presentation, and then there will be a presentation by Mr. M.D. Jatri, who is a government of Odisha in Odisha Civil Supply Corporation, and very we have 5 members of we will not be a single non-disability player could able to play such a we play and huge number 5 cup or 12 cups even. So we will have a very marvelous presentation after setting the context, and then the presentations of all the entries will follow according to the agenda. So over to Deepak sir to start with the session, and Sonali Kaman, they will give their introductory remarks. Then we will go for technical session 1 in the final, and over to additional secretary sir. Could you please come here? Yes.
Thank you very much for giving this opportunity to make the inaugural address. ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ symposium ଟା ହଉଛି, this is regarding United in Action to rescue and achieve the Sustainable Development Goals for, with, and by persons with disabilities. It's a wonderful topic to deliberate on, and I just declare the house open for discussion. Thank you so much. Sir, starting from arrival is नमस्कार समस्तों को, डायस रे उपस्थित सबू मेंबर को और एठी उपस्थित सबू ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स को मु सोनालिका सुमन आज एटा जे अछि प्रोग्राम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे एथरे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाय छी 1 तारीख से आज सेकंड डे अछि आज समस्त गेस्ट माने आसीबे और निजे निजे वक्तव्य रखिबे एथरे जे थीम अछि आज रे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डे 17 गोल दिया जाय छी सेथरे बहुत जिंस मेंशन अछि से सस्टेनेबल गोल कोन अछि सस्टेनेबल गोल रे तीनटा डायमेंशन मेंशन अछि इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल एंड सोशल सेथरे अलग अछि डिसेबिलिटीज डिसेबिलिटीज रेफर करता है किसको सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयमेंट को एजुकेशन को असिस्टेबिलिटी को यहाँ पे जितना भी इंक्लूजन है ये सारे हमें आज यहाँ डिस्कशन के रूप में 17 गोल्स के अंदर हम उसे जान पाएंगे इंक्लूजन जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी सोशलिटी और एसेसिबिलिटी और एजुकेशन इनका इंक्लूजन किस तरह से हम गोल के अंतर्गत कर सकते हैं और ये टारगेट हमें दिया गया है 2030 तक को अचीव करने के लिए ये अचीवमेंट तभी संभव हो पाएगा यहाँ प्रेजेंट यहाँ उपस्थित जितने भी ऑफिसर और ऑफिशियल्स हैं उन्हें एकजुट होकर काम करने से तो आज ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा तो मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट टू शिप्रा सक्सेना में नहीं setting the context. Okay, so let's start to setting of the context. अच्छा I would like to invite to setting in context सन्यासी बेहरा सर डिप्टी सेक्रेटरी सर से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू Thank you, ma'am. You have beautifully presented the Sustainable Development Goals. Once again, I would like to welcome to my presentation. United in Action to Rescue and Achieve the Sustainable Development Goals. Presentation open. Presentation open. You can see this presentation completely. I will take a very brief presentation to introduce you this theme which has been set by United Nations General Assembly for the celebration of International Day for Persons with Disabilities 2023. Yes, the theme is United in Action to Rescue and Achieve the Sustainable Development Goals, SDGs, with and by persons with disabilities. Yes, next. In 2030, fully inclusive of persons with disabilities. So, प्रथम कथन है कि हमको इमेजिन करने को होगा कि तो विश्व रो परिकल्पना करने को होगा 2030 में से सुधा जे एक सम्मिलित होगा डेवलपमेंट कोर्स आगे को बोला कि वो स्टार्ट होला इन सितंबर 2015 the
2030 Agenda for Sustainable Development include 17 Sustainable Development Goals, SDGs, building of lead. So, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଲା କେହି ପଛରେ ପଡିକି ରହିବେ ନାହିଁ ତ ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ ମିଶନ ଅନ୍ତୋଦୟ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରାଇଜିଂ ଅଫ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମାଇଲ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ that is called leaving no one behind. So এই অবজেক্টিভ ସହିତ 2015 ମସିହାରେ ଏ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଲା no leaving no one behind. The new agenda emphasizes a holistic approach to achieve sustainable development for all. The new agenda emphasizes kala ଗୋଟେ holistic approach ନବା ପାଇଁ sustainable development goal ର ଗୋଟେ holistic approach ଅର୍ଥାତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମାଧ୍ୟମ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ. SDGs also explicitly include disability and persons with disabilities. Disability is reference to multiple parts of such SDGs, specifically in the part related to education, growth, employment, inequality, accessibility, human settlement. Disability is जो स्वतः मैडम कहूले एटा को जगह डेवलप होइछि मेंशन करा जाइछि एक्सप्लिसिटली एजुकेशन डिसेबिलिटी मेंशन अछि एम्प्लॉयमेंट में नियुक्ति रही इनइक्वालिटी में असमानता को केमती ब्रिज करा हबो सेपरे रहउछि एक्सेसिबिलिटी और सुगम्यता संपर्क जो गोल अछि सेतिर डिसेबिलिटी मेंशन अछि ह्यूमन सेटलमेंट अर्थात मानवीय समावस्थान ए संपर्क मध्य डिसेबिलिटी मेंशन अछि as well as data collection and the monitoring of SDGs. मध्य जो लास्ट गोल सेतिर मध्य डिसेबिलिटी मेंशन अछि डाटा कलेक्शन करा दिबो 17 सस्टेनेबल गोल सेठी मध्य डिसेबिलिटी रहबो जेते मॉनिटरिंग करा दिबो जेबे केतेटा आगे छु लक्ष्य गुडी 17 लक्ष्य पूर्ण करबा पई जेते कि समग्र विश्व एक सम्मिलित विश्व एक पूर्ण विकसित विश्व रे रूपांतरित होइछि बोली तो हमें मॉनिटरिंग करबो बुलिया सेतबे मध्य डिसेबिलिटी को गोटे माने गोटे दिया जब कंपोनेंट हिसाब रे जहार आधार रे मॉनिटरिंग करा जबो तो 17 टी गोल भितरे अपन गणित केते टी गोल हैला ये एजुकेशन ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी accessibility human settlement data collection and monitoring of SDG no thorough disability mention अछि 17 टा गोल भितरे so definitely that is a very great international document. Although the word disability is not cited directly in all goals, not a goal mention नहीं थी और 8 goal directly mention हुई नहीं. The goals are indeed relevant to ensure the inclusion and development of persons with disabilities. ये जो goal थी इटा inclusion development of persons with disability को ensure करवा ପାଇଁ ହେଇଛି. Agenda for Sustainable Development holds a deep promise for persons with disabilities everywhere. सबुति भिन्नक्षम व्यक्ति मानकर किभଳି भाବରେ प्रगतिर जो प्रक्रिया रे शामिल होई परिबे सेति पूर्णांग भाବରେ एटा रखा जायछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूर्णांग भाବରେ रखा जायछि 9टा गोल रे डिसेबिलिटी मेंशन है 8टा गोल रे मेंशन है कि सब गोल रे डिसेबिलिटी इज एन इनबिल्ट कंपोनेंट 17 टा गोल रे since its proclamation in 1992 by United Nations General Assembly in resolution 47.3 United Nations International Day for Persons with Disability IDDP has been celebrated annually on 3rd December every year in the entire world. एटा कोट डिराइव करथिले ना इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी को प्रत्येक वर्ष डिसेंबर 3 तारिख रे पालन करिया पई 1992 मसियार यूएन जनरल असेंबली साधारण परिषद रे रिजोल्यूशन नंबर 43.3 रे
এটা পাस कराला कि प्रत्येक वर्ष डिसेंबर 3 को समग्र विश्व रे इन द एंटायर वर्ल्ड समग्र विश्व रे आंतर्जातिक भिन्नक्षम दिवस भाବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। The observance of the IDDP aims to promote an understanding of disability issues and to mobilize support for the dignity, right and well-being of persons with disabilities. ଏଇଟା ଯୋଉଟା କରାଯିବ ଏଇଥିରେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯିବ ଅବଜରଭାନ୍ସ ଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡିସାବିଲିଟି ଅକ୍ଷମତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଦେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ତା ରିଲେଟେଡ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଡିସାବିଲିଟି ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସେକ୍ଟର ମୋବିଲାଇଜ କରିବେ dignity and worth of being a person with disability ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏନଲାଇଟନ କରିବା ପାଇଁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା achieve the by the year 2030 despite of multiple crises we are facing today ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସତତ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ବିଶ୍ୱରେ 2023 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ The United Nations commitment to the development of for sustainable development. एजेंडा को फुलफिल କରାଯିବ ଏଥିଲାଗି ଏଥିରେ persons with disability ମାନବ ଅଧିକାର ଯେତେ ରହିଛି ସବୁକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବେ ରେଟିଫାଏ କରିବେ objectives to be achieved within this 15-year lifespan of SDG ଏ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରାଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିପାଳନ କରି ବିଶ୍ୱ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବ ଯୋଉଠି ସମାନ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ The year 2060 marks the first year of the implementation of SDG 15 ମସିହାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅନୁପାଳନ କରାଗଲା ରେଜଲ୍ୟୁସନ ପାରିତ କରାଗଲା ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ 16 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ at this critical point of disability and the implementation of the SDG its 15 years lifespan with objectives too. So please see the objectives in the presentation. Agenda and the achievement of SDG for persons with disabilities. Agenda ବିଷୟରେ ଏବଂ persons with disability ପାଇଁ ସତତ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ stakeholders on the SDGs with view to create with disabilities. ବିଶ୍ୱକୁ କଣ କରାଯିବ ସବୁ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ good world condition ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ establish an SDG and disability ଯାହା ଫୋକସ କରୁଥିଲେ ରାଜୀବ ଜି ଏଟାକୁ ଗୋଟେ on SDG and disability create କରାଯିବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ then there is a definition of disability the international classification of functional disability and health disability is defined as a limitation in a functional that arises from the interaction between a person intrinsic capacity and environmental functional factors from this perspective functioning approach are 3 levels body function structures activities and participation for example if an individual can move
In the left, he or she can experience a limitation in functioning at the body function level. So disability को रखा जायछि जेंते आरपी रे 21 टा कैटेगरी डिसेबल करायछि एसडीजी रे किंतु ब्लॉक गोटे दिन होचे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी रो सेथिरे बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर आउ बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर आ गोटे structure and activities. Body function one, structure and activity second, and participation third. ये तीनटा लेवल ले डिसेबिलिटी को कुहाछि जदि बॉडी फंक्शन ले स्वाभाविक नहीं ताले जन डिसेबल जदि स्ट्रक्चर रे किछि डिफॉर्मिटी रहिछि फिजिकल डिफॉर्मिटी ताले डिसेबल ड्यू टू माने स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो एक्टिविटीज ठीक रही पारुनी कोन से अंगरे अब जदि पार्टिसिपेशन ले किछि बाधा बैरियर्स अछि ताले मने सेटा डिसेबल दोटा which indicates towards social characteristics of disability. If an individual has difficulty for working, he or she experiences a limitation at the basic activity level. In other words, difficulty combining body functioning to perform the task. If an individual can't work because of environmental barriers and inaccessible workplace, he or she is restricted at the participation. प्रत्येक कर्म क्षेत्रটা মানে যে অফিস রে সে কাম করছে সেটা যদি অ্যাক্সেসিবল নাই তাহলে আলটিমেটলি তার পার্টিসিপেশনটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে and on the ground of participation he is disabled according to SDG progressive SDG goals recognizes that disability is an event and that disability results from the interaction between persons with impact attitudinal and environmental that real and effective participation in society on an equal basis with others. The disability is died as it is the combination of limitations in functioning across multiple working, seeing on a spectrum from little or no disability to severe disability. If there is barriers in seeing, if there is barrier in that is a severe disability because of the physical limitation as well as the structural barriers. The level of functioning of person experience depends both on the intrinsic capacity of the individual's body and the features of his or her. Since are on a continuum in order to determine prevalence of disability, sharpness of learning needs to be established to distinguish between persons with disabilities and persons without disability. Countries in data collection activities do not define personal disabilities uniformly and have adopted practical definitions and thresholds for their own collection on the basis of their policy needs. कहते हैं कॉमन थ्रेशोल्ड अच्छी किंतु प्रत्येक कंट्री माने मध्य प्रैक्टिकल दृष्टि जो डेफिनेशन करछे डाटा कलेक्शन पाई सेटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट अछि किंतु हम भारत यूडीआईडी पोर्टल ले डाटा कलेक्शन करछन्ती एवं सेतिरे हम ओडिसा रे 8,50,000 लोक पर्यंत से पोर्टल ले रजिस्टर्ड हो सारलेनी ओडिसा इज द third largest state in the country registered its persons with disability in the National Union Disability Identification Portal. So that should be a big clap for our state for this achievement. Thank you very much. So national definition differ in meaning, scope of disability. This report uses country-led data in order to respond to current national circumstances and priorities. By taking into account the development of methodologies and internationally comparable by international organizations, the groups operating under the aegis of United Nations entities, in particular, data produced using the Washington Group short
set of questions. The WHO disabilities जो डाटा कलेक्शन इंटरनेशनल होची थ्रू केते को मॉडल अछि गोटे अछि वाशिंगटन ग्रुप शॉर्ट सेट of questions Washington group set of questions ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି WHO model means World Health Organization model on disability mentioned and disability in SDG goal ଯେତେ ଗୋଟେ डाटा कलेक्शन मेथड ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟା मेथड को SDG goal ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ Washington set of data collection method ଆଉ ଗୋଟେ WHO method of data collection method on disability disability is referenced in various parts of SDGs and specifically in parts relating to education, growth and employment, inequality, accessibility of urban settlements, as well as data collection. It is more already called Sarichi. I don't like to repeat this. But man, actually, how to full achieve this SDG in employment, in women empowerment, as well, that is also highlighted, linked goals. So these goals also provides social, economic, political inclusion of all. जहाँ पर अपन माने विस्तृत भाव आलोचना करेंगे promoting social inclusion, promoting economic inclusion, promoting political inclusion of all persons with disabilities. कौन बोले सामाजिक क्षेत्र रे भिन्नक्षम व्यक्ति माने समान हो परिबे अन्य मानक सहित आर्थिक क्षेत्र रे समान हो परिबे राजनीतिक क्षेत्र रे समान हो परिबे आम संवैधानिक व्यवस्था रे राजनीतिक क्षेत्र रे पॉलिटिकल इक्वालिटी जेतेबेले जेतेबेले अन्य अंडर प्रिविलेज सेक्शंस में रिजर्वेशन रहउची सेतेबेले पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस रहउ नाही आ ऊपर अपन माने विशेष भाव रे चर्चा करि पारंती cities and human settlements inclusive 11 नंबर लक्ष्य रे नगर गुड़िक जमती स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर रही से नगर गुड़िक अन्य जो ह्यूमन सेटलमेंट गुड़िक रही से गुड़िक किभली भाव में इनक्लूसिव हो पार इनक्लूसिव होवार अर्थ ए नगर रे जो जो सब सुविधा सुजोग अछि स्वास्थ्य शिक्षा ठू आरंभ करके समस्त सुविधा सुजोग किभली भाव में समस्त व्यवहार उपयोगी हो पार that is safe and sustainable केवल व्यवहार उपयोगी नथिबे सेटा निरापद भी हेतिबे आ समस्तन पई सेटा स्थायी भाव में व्यवहार करि हेतिबो नि आज रैंप पे लगे देबे लोक जगन्नाथ मंदिर को दिबे काली उठे देबे आ वेला पहुंची जाते से में स्थायी भाव में जगन्नाथ मंदिर रैंप पे लगिबा जरूर तो रियल to provide access to safe affordable accessible sustainable transport এই কথা বোধ আপন মান आज आलोचना करबा पे अछि जे किभली भाव में आपन गोटे निरापद गोटे व्यय सापेक्ष माने समस्त पैसा दे की व्यवहार करला परी एक्सेसिबल अर्थात सुगम सस्टेनेबल अर्थात स्थायी ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहिबा जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समस्त व्यवहार कर पारथबे से सेटा को मतलब क्लैरिफाई करछंती गोले उन रास्ता रे समस्त जाउछंती जेमिति भिन्नक्षम अणभिन्नक्षम व्यक्ति समस्त निरापद रे रास्ता रे जाय परिबे notably by expanding public transport especially for institutions जेमति हमर इंस्टीट्यूशन माने अछंती निर्ता स्पेशल आईटी से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी आवश्यकता अछि ताकू किबली करिवे बिन चेत्रा इंस्टीट्यूट तो से भली जगह से गुडी को मध्ये आलोचना करबा दरकार ओएबी जोठी देखि परनथबे भाई भोज माने अछंती सेठी केमति बैरियर फ्री ट्रांसपोर्टेशन रहबो से विषय अपन माने विशद भाव रे आलोचना करबे कारण ए गोल 9 वर्ष सर जाय छै 6 वर्ष बाकी अछि मात्र इन एडिशन द प्रपोजल calls for माने यूनाइटेड नेशन प्रपोजल अपन माने को इनवाइट करचंती जो पेमेजी कंसल्टेशन करिचु यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ इंक्लूसिव एक्सेसिबल public places जो public transport system को चले public places माने public सर्वसाधारण का व्यवहार उपयोगी कम्युनिटी सेंटर पर जो सब गुडी का केमती एक्सेसिबल हो पारिबो फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी
ସେଥିରେ ଅଛି stresses that in order to strengthen the means for implementation and for sustainable development. And the SDG गुड़िक रूपांतरित करने पे जोठी कम माने रिसोर्स लेस रिसोर्स माने पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रही हाई रिसोर्स पार्ट सहित सब माने केमती पार्टनरशिप एस्टाब्लिश करी पृथ्वीर सब स्थान रे कारण हमर इनबिल्ट प्रिंसिपल रही फंडामेंटल प्रिंसिपल रही नो वन लिव्स बिहाइंड द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एसडीजी एक कथा मध्य हाइलाइट कराई मु आपनको विषय विशेष भाव में कहनी आपण माने आलोचना करिवे केते गुडे दिग पूरा प्रेजेंटेशन टी आपण मन को पके तो छाडी जिबी आपण माने कंप्लीट प्रेजेंटेशन को देखि परिवे गोटे फंक्शनल शिफ्ट ऑफ कमिटमेंट रहिछि सो एथे लिखा छै फंडामेंटल शिफ्ट इन कमिटमेंट सॉलिडारिटी फाइनेंशियल एक्शन चारिटा मन को आलोचना करिवे कहबे गोटे फंडामेंटल शिफ्ट करा जेबा फंडामेंटल शिफ्ट माने ग्राउंड लेवल परिवर्तन करा जेबे कोट स्तर गोटे कमिटमेंट आमर जेते की कमिटमेंट अछि ताकि बहुत आवश्यकता अछि विश्व को गोटे इनक्लूसिव वर्ल्ड रूपांतरित करबा पाई हम जेते की संवेदनशीलता रहती से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गोटे टॉक्सी करिया हम सेक्रेटरी मध्ये कहथिले त स्पीच रे जे 2030 मसिया सुधा कौन इंडिविजुअल पर्सन का इनकम 3023 रे एक्सपेंडिचर 3000 टका रो कोन हमर जो माने 500 टका बा 700 टका पेंशन केवल होते से मानकर इनकम केमती बढ़िबो मिनिमम 2030 ले 3000 टका रो ताकर मंथली इनकम एक्सपेंडिचर अधिक थिबो एक्सपेंडिचर अधिक थिबो माने इनकम नियत अधिक होबा दरकार तो हमर चारिटा क्षेत्र रे हमको दरकार एक्शन प्लान जो कॉल प्रपोजल करछन यूनाइटेड नेशन हमर यूएन रो रिप्रेजेंटेटिव तो अछंती स्नोर मैम अपन तांको आमे प्रपोजल दवा यूएन को पठेबा तांको थ्रू कमिटमेंट सॉलिडारिटी फाइनेंसिंग एक्शन कमिटमेंट सॉलिडारिटी फाइनेंसिंग एक्शन ए क्रिटिकल चारिटा इंडिकेटर रे किबो माने सस्टेनेबल गोल को अचीव करिया पे चारिटा कंपोनेंट को केमती इंप्रूव करबा इंटीग्रल टू दिस इशू इंक्लूजन द voices needs and priorities of the global community of persons with disabilities इतने persons with disability कर voices सुनिबा दरकार का nothing about us without us it inbuilt principle ची UNCRPD रो तो हमें जे अपन मानकर voices मध्ये सुनिबा पछरे अपन मान को डाकिछु कि अपन को voice मध्ये सुना जिबा दरकार अपने ये नो कि किबळे भाबरे सस्टेनेबल गोल को हम अचीव करबा encouragingly the adoption of this political declaration of the recent SDG summit while leadership has come to see live achieve and develop member states the United Nations system civil society and group of persons with disabilities to enhance the action international cooperation to make SDG very implementable तेणु हमको वर्तमान इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मध्य आवश्यकता दरकार पड़ुची एनहांस्ड एक्शन एथिरे मध्य आपण माने एक्शन प्लान तयारी करबे केमती एनहांस्ड एक्शन प्लान हबो और इंटरनेशनल कोऑपरेशन केमती बढ़िबो सो दैट प्रत्येक क्षेत्र रे इवन क्लाइमेट जस्टिस को आरंभ कर जेंडर जस्टिस पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र रे किबो भाबरे पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी को एसडीजी गोल सहित इन प्रैक्टिस तब केमती माने समान स्तर को दिया जाय पारिबो इनइक्वालिटी को ब्रिज अप करा जाय पारिबो so that no one will leave behind जो लंबा प्रेजेंटेशन अछि समस्त को सुनिबा पे मीटिंग रो प्रेजेंटेशन ता क्विकली कंक्लूड करूची एथरे हेल्थ केयर तो बहुत जिस रही छै अपन माने पूरा प्रेजेंटेशन पढी देबे समस्त कॉपी करी नै जेबे एवं समस्त अपन माने टाइम पाइले जेतु इज वेरी इंटरनेशनल कांसेप्ट डेवलप बाय यूएनओ सेथरे कलेक्शन ऑफ डिसेबिलिटेड डाटा पर्यंत सब रही छी अपन माने पढी देबे पूरा मु खाली कंक्लूजन रिमार्क्स जा लिखि छी से कह दोसी since its inception the United Nations has pursued the advancement of the rights of persons with disabilities in society development close collaboration with member states or organizations of persons with disabilities and the civil society
organizations, academicians, uh, then institutions and the private sectors at local, national, and global levels. Remarkable progress has been made over the past decade in this endeavor, and the United Nations commitment to promote the full and effective participation of persons with disability as agents of change and beneficiaries for development has been translated into concrete action. एक कथाटा जो डेवलपमेंट का प्लान हबो चेंज the beneficiary या propose करिवे the development has to be translated into concrete action as you development हबो जेटा अपन माने जो सजेशन दे सेटा इम्प्लीमेंटेबल सजेशन देबे जो डेवलपमेंट गोटे concrete action रे रूपांतरित होई परिबो as per previous uh, uh, yes there are a number of benchmarks including the adoption of an international convention on the rights of persons with disabilities, disability inclusion in 2030 agenda for sustainable development and their processes, mechanisms and monitoring and evaluation. It अपन माने तो exercise करिवे और process कौन होगा development रे जोटा concrete action रे रूपांतरित transform होई परिबो तार mechanism कौन होगा प्रक्रिया कौन होगा तार पद्धति कौन होगा तार प्रक्रिया कौन होगा तार मूल्यांकन केमिति करा जिवो एवं फाइनली सेटा सफल हैला कि नहीं कौन देखे कि को इंडिकेटर्स देखे कि जानि होबो यूनाइटेड नेशंस 168 इंडिकेटर्स सेट करूचंदी अपन माने ताको मध्य पढी देबे मोर प्रेजेंटेशन को ब्रीफ प्रेजेंटेशन को एक कुछ बहुत पार्ट एस्केप करे अपन दैटली because many dignitaries have been invited to keep their views and we also like to hear the voices which should move up to the United Nations level. So I would like to conclude here my this setting the context and handing over to our esteemed chairperson. Thank you very much. थैंक यू सन्यासी सर। पूरे गोल के बारे में आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आज हमारे बीच अभी स्पेशल सेक्रेटरी सर प्रेजेंट हैं। मैं सर को इनवाइट करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और सीट ग्रहण करें और तालियों के साथ। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मोहम्मद जाफर इकबाल सर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। थैंक यू। समस्त को नमस्कार। Respected chairperson of the session, special secretary sir, सन्यासी sir, डाइस सामना रे थिबा मोर गुर्जर माने एवं भाई भौणी माने समस्त को 2023 रो डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेशन पाई समस्त को अभिनंदन जनाउछि एवं धन्यवाद जनाउछि राज्य भिन्नक्षम एवं सशक्तिकरण विभाग एमती गोटे वाइडली ऑर्गेनाइज करथिबार कार्यक्रम एवं आमन को एकाठी करिसेंती हमर समस्या विषय रे हमें आलोचना करबा ता विषय किछि इनपुट दबा ता विषय किछि बुझिबा एति पय गोटे कार्यक्रम रा आयोजन करछन्ती सेटा मु प्रथमे धन्यवाद जणेबी एसएससीपीडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सिम्पोजियम। तबे मो भागरे एक्चुअली मु जेतो स्पोर्ट्स पर्सन मो भागरे स्पोर्ट्स विषय रे ही कथा बा पय मते कुहा जाईछि तो से विषय हमें टे कथा मो केवल मो विषय आगे मो किए मु कहि दिए मो मोहम्मद जाफर इकबाल जे इंटरनेशनल क्रिकेटर मो 2003 मसिया रो ओडिशा टीम पाई क्रिकेट खेली आसुची एबे मध्य खेलुची आ 2011 मसिया थारु भारतीय दल पाई क्रिकेट खेली आसुची एबे एबे मध्य खेलुची आ जेमते सन्यासी सर आरंभ रो कहउतले मो 5टी विश्व कप खेलीची आ 4टी विश्व कप रे हमें विजयी हेचो लास्ट इप्सा वर्ल्ड गेम रे ओडिशा रो मेन क्रिकेट टीम सिल्वर मेडल नेकी आसीथिले। बाकी कथा होची ये तो होला मोर परिचय आम परिचय को हमें जदि हमें केवल निजे सेल्फ सेंट्रिक हे जे ताले परिचयटा एठी एक्चुअली रही जीवो। मेन जिंस होची कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी जेते गोटे घरे जने जन्म हुए
ସେତେବେଳେ ସବୁ ବାପା ମା କୁହନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୁଆଟେ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଚାନ୍ତି। ଏ ତ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଲୁଚାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଜଗୁଆଳି ହେଇକି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହନ୍ତି କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ସେ କୁଆଡେ ବାହାଘର ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିବ, ସେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିସାବିଲିଟି ହଉ ସେମାନେ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଯେମିତି ବଦଳିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ୟାସୀ ସାର୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ହି ଇଜ ଅଲସୋ ଗାଇଡିଂ ଫୋର୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ମି କି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ पर्सन ମାନଙ୍କୁ जो सम्मान जो पैसा जो तकर जो डिग्निटी तकर जो स्टेटस अछि आज दिन रे से माने होचंती सेलिब्रिटी सबुटी। किंतु आज जाफर इकबाल जदी एठी अछि मो पछरे मोर के पर्सनल सेक्रेटरी नांती केही नांती मो एठी ठिया आइछि, जदी महेंद्र सिंह धोनी आसी कि ठिया आइतन ताले एठी पुलिस आसी कि ठिया आइतन ना नहीं। तो अचीवमेंट वाइज जदी जीवा धोनी अचीव लेस देन मी, ମୁଁ ଯାହା ଆଚିଭ କରିଛି ଧୋନି ମୋଠୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ହଉ ବିରାଟ କୋହଲି ହଉ ସେମାନେ ମୋଠୁ କମ ଆଚିଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି କି ସେମାନେ ନନ୍ ଡିସେବଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ ଷ୍ଟାର ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କମ୍ପାନିଜ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହଉଛି 2030 ର जो सस्टेनेबल गोल विषय रे हमर आलोचना होछि, तो हमर लक्ष्य होबा दरकार कि स्पोर्ट्स पर्सन माने मध्य 2030 रे गोटे सेलिब्रिटी हे कि जेंति देखा दिबे सोसाइटी रे। तो सेटा हमर सस्टेनेबल गोल भीतर हम जदी स्पोर्ट्स को नोचे ताले स्पोर्ट्स पर्सन विल बी द सेलिब्रिटीज इन 2030, सेटा भी हम गोल भीतर रहबा दरकार। तो ता पय यूनाइटेडली एक्चुअली हम मानको काम करबार अछि। मोर मन अच्छी 2012 मसीह जो शाश्वत मिश्र सर थिले डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट जो आमर एसएसपीडी डिपार्टमेंट है नथिला से स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थिले, से तापर हम से ये डिपार्टमेंट सहित भी काम करछन्ती। तो सेतेबेले से प्रथमे गोटे अभियान स्टार्ट करथिले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सहित डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को ऐड करबा, रिकॉग्नाइज करबा, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मान को रिकॉग्नाइज करबा आरंभ करथि 2012 मसिया रे। मे बी सेटा सन्यासर कहै परे अगस्त की जुलाई 29 के अगस्त 29 से गोटे मीटिंग हेतिला स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रे, जोटी डिसेबिलिटी मानक पई जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में स्पोर्ट्स पई काम करछन्ते से मानको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा रिकॉग्निशन दिया जायतिला। सेठू हमर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सहित पर्सन विथ डिसेबिलिटी मानकर इनक्लूजन आरंभ होईची। तापर आज डेट रे मु गोटे खाली गोटे छोट प्रश्न पचार को आपण माने के कहि परिबे कि हमर जने पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन से खेल रत्न अवार्ड पाइचंती, अर्जुन अवार्ड पाइचंती, पद्मश्री पाइचंती, से लोक किए कहि परिबे तक ना के कहि परिबे? हमर ओडिसा रो जने पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे अर्जुन अवार्ड पाइचंती, खेल रत्न पाइचंती, पद्मश्री मध्य पाइचंती। श्योर प्रमोद भगत जने के आंसर देइचंती। प्रमोद भगत जने स्पोर्ट्स पर्सन, से जने पर्सन विथ डिसेबिलिटी, से इंटरनेशनल लेवल रे सब चमकी आसुचंती, चमकुचंती और तांको केंद्र सरकार जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जोटा अछि खेल रत्न अवार्ड मध्य से पाइचंती। तेनो ए लेवल रे इंक्लूजन रे धीरे 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 होई की जाउची। आ सबुठ आमे तो भाग्यवान लोक कि ओडिसा रे स्पोर्ट्स पर्सन पारा स्पोर्ट्स हो, स्पेशल ओलंपिक हो, ब्लाइंड क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जेकोसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओडिसा रे होची फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी से मानको ओडिसा रो स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट जोटी जोटी सहयोग करि परिबा कथा निश्चय करूची। और वर्तमान तो इक्वली सहयोग करबा आरंभ करिछि। वर्तमान प्रथम थर पई खेलो इंडिया रे पारा गेम टाको इंक्लूड कराई छै। पारा गेम खेलो इंडिया प्रोग्राम होची जोटा ए मासरे स्टार्ट होची। हमर ऑलरेडी पारा गेम रे खेलो इंडिया गेम पार्टिसिपेट करिया पर हमर एथलीट माने कलिंग स्टेडियम रे अंडर ट्रेनिंग अछंती, से माने ट्रेनिंग नउचंती, सेठी जाई के से माने मेडल आनले, से माने इंटरनेशनल लेवल रे और परफॉर्म करिवे, हमर राज्य पई गर्व आनिबे। रिसेंटली एशियन गेम सरी चीन रे हेतिलो,
सेठी हमर ओडिसा रो 7 जण पार्टिसिपेंट जाइतिले 5टी मेडल नै के आसीछन सेथुरु जणे चेस ब्लाइंड चेस रे हमर सौंदर्य प्रधान जाइतिले जे गोटे गोल्ड मेडल जीतिचंती ग्रुप इवेंट रे और सिल्वर मेडल जीतिचंती पर्सनल इवेंट रे जोथि पे से आसीबा परे तांको राज्य सरकार 1.5 कोटी टंकार कैश अवार्ड दैछन से 1.5 कोटी कैश अवार्ड पैछंती तांको ता पूर्व ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन रे चाकरी ऑफर करा जाइथिला आमे यदि कहबा आमे एम्पावर हेना हम किछि नाही से पिला से चाकरी करि नाही असिस्टेंट मैनेजर रो बोधे चाकरी तांको ऑफर करा जाइथिला से गोटे दिल्ली रे गोटे सॉफ्टवेयर कंपनी रे काम करूची और सेठी से अधिक पैकेज पाउची बोली एठी राज्य सरकार जे चाकरी ऑफर करथन सेटा से एक्सेप्ट करि नाही तो एटा होची एम्पावरमेंट जदि आम भितर विल पावर अछि ताहले आमे आगु को जाय परिबो सब बेले वी कांट से कि गवर्नमेंट आम पई करू नाही आमे करिवा पई केते दूर इच्छा करिचु आमे गवर्नमेंट पकर केते दूर पहुंची परिचु ता परे गवर्नमेंट जदि न दोची आमे कहबा कि गवर्नमेंट दो तो हमको पहुंचीबार आवश्यकता रही এটা হলা গোटे जिनस तो मो आज डेट जो टीचर्स माने अछंती आपण निश्चय पेरेंट्स मान पाखु जाउथिबे तो आपण माने जो अचीवमेंट सब अछि पर्सन विथ डिसेबिलिटी मानकर इन स्पोर्ट्स सेटा को निश्चय आपण जानंतो से ताको पेरेंट्स मान पाखरे रखंतु आ से माने मन दुख न करी गर्वर सहित पिला खेलिया छाड़ जदि मु क्रिकेट को आसीबी ब्लाइंड क्रिकेट आमे ऑल इंडिया लेवल ले वर्तमान 28 टी स्टेट एसोसिएशंस अच्छंती से माने काम करछंती हमर ओडिसा स्टेट मध्ये से माने भितर जड़े ओडिसा रो 6 जण क्रिकेटर मेन क्रिकेटर वर्तमान सुद्धा भारत पई खेली सारले नै मोटे मिसे 6 जण ब्लाइंड क्रिकेटर्स जो माने इंडिया को रिप्रेजेंट करि सारले और 4 जण झियो ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट रे इंडिया पई खेलुचंती एबे मध्ये से 4 जण मुंबई रे अछंती अंडर ट्रेनिंग से माने नेपाल से तो बायलैटरल सीरीज खेलबे आमे रिसेंटली इफ्सा वर्ल्ड कप खेलवा पई जाइतिलो इंग्लैंड जाइतिलो बर्मिंघम रे खेल होइतिला सेठी हमर वुमेन टीम जीति के आसला गोल्ड मेडल जोट पे ताको 20 लाख टका लेखा कैश अवार्ड राज्य सरकार दैछंती 4 जण झियो को ट्राइबल झियो 4 जण से मानको मित्र तो 2-3 जण जाननथे 20 लाख किंति लिखा हो किंतु से माने 20 लाख टका लिखा कैश अवार्ड पाइछंती आ जो माने आमे माने जाइतिलो पुओ 3 जण जाइतिलो हमको 15 लाख टका लगभग मध्ये कैश अवार्ड मिलिछ ता छोड़ा ये जो क्रिकेट को लेवल को आना है जो आमे प्रत्येक स्पेशल स्कूल रे और प्रत्येक जिला रे आमे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली इंपेयर्ड ओडिशा पक्षरु गोटे गोटे कैंप करूछु जोठी पिला को आमे क्रिकेट विशेष करी वुमेन क्रिकेटर्स मान को तांको क्रिकेट सिखौछु तांको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दोछु आ से माने एथलेटिक्स रे केमते आकु जाय पर जो मानकर फिजिक्स अछि भलो अछि से माने दौड़ी परछंती तांको पारा एथलेटिक एसोसिएशन सहित मध्ये आमे कनेक्ट करूछु सो दैट गोटे पर्सन विथ डिसेबिलिटी केवल पाठ पढ़ा भितर केवल सिंगिंग भितर न रही कि से स्पोर्ट्स रे आसिले आहुरी एक्टिव आहुरी स्मार्ट हे कि से सोसाइटी रे बाहरी परिबो से गोटे स्टार हो परिबो से लक्ष्य नै कि तो हमर लक्ष्य होचे से कि गोटे स्पोर्ट्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स पर्सन ही शुड बी आल्सो ए स्टार तबे एते आमे तो अचीवमेंट विषय रे कथा होची आमे ओडिसा रे स्पेशल ओलंपिक अच्छी मैंने से बर्लिन जाइए खेल के आते तो एसएससीपीडी डिपार्टमेंट तरफ से खेलाड़ी मान को मेडल विनर मान को संबर्धित मध्य करा जायछि एशियन गेम कथा कहली आ इफ्सा गेम कथा कहली तो एक्चुअली मोर कहवा कथा कि जेते जन जेते जेते ऑर्गेनाइजेशन अछंती हमर एठी काम करूछंती आपण माने एक्चुअली स्पोर्ट्स में काम करूछंती कि आपण को पिला को स्पोर्ट्स रे प्रमोट करूछंती कि मोर जा आमे जोटी की जाउछु लोक कहते हम छुआ पड़ी जीवो मुंडो फाटी जीवो से केमिति खेलिबो सेटा यदि आपण माने भाबिबे ताले से पिला केबे खेली परिबोनी कि किछि करि परिबो सेमति मांदा है कि रहि जीवो आगे ठीक है तेणु मु निश्चय आपण मान को रिक्वेस्ट करिवि कि आपण को लेवल ले स्पोर्ट्स को प्रमोट करबा को चेष्टा करंतु पिला को स्पोर्ट्स रे आ निश्चय जदि आपण किसी सहयोग आवश्यकता रही जदि ब्लाइंड इंस्टीट्यूट अच्छी ब्लाइंड क्रिकेटर्स अच्छी प्रमोट करवा जेकोसी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छी से हमको जोगाजोग करेंगे तेल आम से रेस्पेक्टिव एसोसिएशन सहित कनेक्ट करके सब नेग्लेक्टेड होती डेफ क्रिकेट और डेफ ओलंपिक रो पिला माने बहुत नेग्लेक्टेड होती
4 वर्ष जदियो थरे डेफ ओलंपिक हुए कि डेफ पिला मानक स्पोर्ट्स ऊपर काम बहुत कम होउची जहाँ ऊपर काम हबार आवश्यकता रही आमे निश्चय मु पर्सनली रिक्वेस्ट करबी जो माने डेफ मानक ऊपर काम करछन्ते से माने टिके इंटरेस्ट एथिरे नियंतो आमे बहुत स्पोर्ट्स पर्सन ओडिसा रो पाई पारि तबे मते एडी कहबार सुযোগ दिया है तो मु गोटे छोट प्रपोजल रखिबा को चाहिबे डिपार्टमेंट पाखरे कि जेमती आमे जानिछु हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट गोटे स्टेडियम पूरा डेडिकेट करछन्ती फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी फॉर ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आ विभिन्न राज्य पाख छत्तीसगढ़ धर दियंतु हरियाणा अन्य स्टेट सब अछन्ती केरला ये स्टेट मानकर कोन होची जो तंकर एसएसबीडी डिपार्टमेंट जेंति हमर अछि तंकर सब सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट अछि से स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट सहित इन कोलैबोरेशन में काम करिकि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी मानकर स्पोर्ट्स को आगु को बढ़ाउछन्ती तबे मु एटा कहबार कारण होची कि स्पोर्ट्स पई हमर डिपार्टमेंट खर्च करूची एसएससीपीडी डिपार्टमेंट खर्च करूची आमे भी इंटरनेशनल मैच करूची क्षेत्र मध्ये सपोर्ट करूची प्रति वर्ष एथलेटिक्स मध्ये होची एबे भी मध्ये स्पोर्ट्स होची ए 23 24 25 पारा ओलंपिक रो स्टेट इवेंट अछि जोटी पिला नेशनल पे सिलेक्ट होबे सेटा भी होची मो कहबा कथा जदी 23 24 25 पारा ओलंपिक रो गोटे इवेंट होची से इवेंट ता जदी एसएससीपीडी डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिसी की करता तले आमे समस्त इक्वली पार्टिसिपेट करे सुजोग पाइथाते सेठी आसुची कि डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करते दीटा डिपार्टमेंट जदी मिसी की गोटे मीटिंग करे कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन मानक सहित बसी की मीटिंग करे कि गोटे बेटर प्लान आमे करि परिबा ताहेले दीटा डिपार्टमेंट तो मिसी जीवो हम स्पोर्ट्स को आमे आगु को नगु बहुत सहायता हो तो ए कंटेक्स्ट रे गोटे छोटा रिक्वेस्ट रहइबो सर स्पेशल सेक्रेटरी सर अछंती सन्यासी सर अछंती मैडम मध्ये अछंती मु कहबा को चाहूची ओडिसा रे गोटे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गोटे स्पोर्ट्स अराउंड कैपेसिटी 400 500 की 600 रो कैपेसिटी थिबो जोटी सब स्पोर्ट्स सेटी ग्राउंड थिबो और फैसिलिटीज थिबो और सेटा गोटे स्पोर्ट्स हॉस्टल हबो जो हॉस्टल ले पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी मानको हमें सिलेक्ट करबा जेंति स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट प्रति जिल्ला रे सिलेक्शन कैंपेन करे जोटी सिलेक्ट करके आनि कि ताको स्पोर्ट्स खेल खेल प्रमोट करे तो मो कहबा एमिति गोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो डिपार्टमेंट आउ गोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलेबे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रे और मानक पई जहां जहां स्पोर्ट्स अवेलेबल अछि सब स्पेस रखा जिवो और सेते जो पिला माने रहबे सेडी से माने पाठ पढिबे सेडी से माने खेलिबे सेटु तंको हमें ओलंपिक्स पई पठेबा तले हमें निश्चय मेडल आनी परिबो जोटा हमर सब बोली मु आशा करूची सेटा गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमर हेई परिबो हम जोटा सेट करि पे एटा मोर रिक्वेस्ट अछि डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ए विषय निश्चय मानस मंथन करिवे आ चिंता करिवे आ या ऊपर काम मध्य करिवे ताहले हमें निश्चय आगु को जाई परिबा सो मु आ विशेष किछि कहू नै मोर एटा गोटे सबुट बड़ रिक्वेस्ट कि गोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जोटी क्रिकेट एथलेटिक्स कबड्डी फुटबॉल शॉट पुट डिस्कस सबु थिबो चेस सबु जिंस ता भीतर थिबो आउ तापे जो ह्यूमन रिसोर्सेस रो आवश्यकता रहिछि सेटा कोठु आसीबो सेटा भी मु कहि देई परिबी काहे कि ना वर्तमान पारा एथलेट मानको जो स्पोर्ट्स पर्सन माने अछंती से मानको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दोछि विदाउट एनी एप्लीकेशन विदाउट एनी इंटरव्यू नथिंग से मानको हमें स्पोर्ट्स रो डेवलपमेंट नाही तांको डेपुटेशन आनि के रखी की काम भी करि परिबो से माने कोचेस हे परिबो तो हम पर कोचेस रो अभाव मध्ये रहबनी ये गोटे जिंस आ गोटे रिक्वेस्ट अछि सेटा होछि जो बीपीईटी जो मन सब करछन्ती बीए माने तापर जो डिग्री लेवल कोर्स करछन्ती स्पोर्ट्स टीचर होवा पई पीईटी टीचर पई सेथिरे पारा स्पोर्ट्स डिसेबिलिटी मानक पई जे कोन सी स्पोर्ट्स अछि कि ब्लाइंड क्रिकेट हो पारा एथलेटिक्स हो स्पेशल ओलंपिक हो से मानकर से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब अछि जहाँ को सरकार इक्वली ट्रीट करिबा करूछन्ती करिबा को गलेनी विभिन्न जगह रे किंतु तांको कोर्स रे ये जिंस नाही तबे जेतो स्पेशल स्कूल रे हमर पीईटी माने रिक्रूट होचंती से माने केमिति पिला को खर्च केबे से विषय से किछि जाननांती
स्पेशल पिला को केमिति हैंडल करबे से विषय ताकर नॉलेज बहुत कम जोतपे कि रिसेंटली हमें गोटे ट्रेनिंग करिथिले मध्ये स्पेशल स्कूल द टीचर मन को हां तो ए बीटा बड़ रिक्वेस्ट मोर डिपार्टमेंट तकर अछि आ विशेष किछि कहबिनी मते आज दिन रे एठी डिपार्टमेंट तरफ रो इनविटेशन दिया जाइथिबारु आ मते डाकी थिबारु मो निजको बहुत धन्य मन करूछि आपण माने मते सुनिचंती जदि आपण मानकर किछि क्वेरीज थिबा आपण पचारि परिबे जेतु समय रो अभाव तो मो विशेष किछि न कहि मोर वक्तव्य एठी संग करूछि जय थैंक यू इकबाल सर आपण बहुत भला जिनस कहले कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जॉब में या एक्टिविटीज जो कि डांस है सिंगिंग में ही नहीं है बल्कि ये एम्प्लॉयमेंट स्पोर्ट्स में भी है और ये हमारा जो सीजी गोल जो है उसके अंदर आता है गोल 8 में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ावा दे सकते हैं डिसेबिलिटी के क्षेत्र में थैंक यू सर आज मैं यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हैं स्पेशल सेक्रेटरी सर मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कुछ शब्द हमारे डिग्निटी के लिए वो अपने तरफ से व्यक्तित्व रखें थैंक शुभ अपराह्न आपण मानक समस्त मोर नमस्कार आमे ए जो सिम्पोजियम बा सेमिनार टी करथिलु विभाग तरफ आमे किछि आपण आशा करथिलु विभाग जानिबा को चाहुतिला जे कोन को एसडीजी गोल पई एसडीजी गोल भाबु जे गला 2 घंटा भीतर एसडीजी गोल कोन आपण को आसरी थियो से एसडीजी गोल जोटा पृथ्वी सब देश सब समाज चाहूँ से दिगरे आगे आपण मानकर कौन सूचित मतामत अच्छी सेटा आमे जानिले आमे चेष्टा करिवु से दिगरे जिबा पई मु प्राय वर्षे हम डिपार्टमेंट रे सर रहिलिनी जते बैठक जते मीटिंग जाउची गोटे जिंस किछि खराब हेबे गोटे जिंस विश प्लीज धरा जाऊ आम प्रदेश रे 10 लाख कि 12 लाख लोक अछंती जो माने भिन्नक्षम बा डिसेबल बा लोक अछंती किंतु ताकर जदि सब विशेष को हमें लिस्ट आउट करबा तो हम पागल हो जाबा तो हमें आशा करछु जे आपण माने किछि 4-5टा 10टा पॉइंट दियंतु जोडा को हमें इंप्लीमेंट करी हबो सेही दिगरे एसडीजी रा फुलफिलमेंट दिगरे जोडा 2030 मसिया रे समस्त पृथ्वी सब देश सब समाज चाहूँ फुलफिल करने से दिगरे आम आगे आप जानते जे प्रथम गोलटा हूँ कौन प्रथम गोलटा हूँ नो पॉवर्टी सेकेंड गोल हूँ जीरो हंगर यही दीटी ऊपर मु दीपक आपको कह आपण मैंने आम मैंने जो मैंने ये बसीचे अंततः से डेप्रिवेशन से अभाव मुक्त अच्छे किंतु गाँ गहली विभिन्न जगह स्लम विभिन्न जगह एमती लोक अच्छा जो माने से पॉवर्टी और हंगर कराल छाया भितर रही जो गोटे हिसाब से जना पड़ा जना पड़ी भारत वर्ष में प्राय 40 कोटी लोक पॉवर्टी और हंगर रे अच्छा से सब सहारा सब कहुए सहारार तल अंचल जो देश गुड़ा अच्छी से सब गरीब देश लोक आम भितर अच्छा आम भितर से जो गरीब लोक जो मैंने अच्छा आमर डिफरेंटली एबल भाई भौणी मैंने से आहरी भल लगे मनकर गोटे जगह चाउल दिखाई जो नेशनल फूड्स सिक्योरिटी स्कीम रे से लोकटा जाइए मन 2-3 दिन में घंटा होगा से चाउल ये कौन असुविधा जापार जीवाटा गोटे पहुंचवाटा गोटे प्रोब्लेम मनकर किए साहाଯ୍य करके आने प्रोब्लेम बहुत गुड़ा प्रोब्लेम अच्छे आम चाहूँ जे सेमिनार से पॉइंट गुड़ा लिखा जाए कौन कौन असुविधा हो भाई भौणी मान फूड सिक्योरिटी स्कीम पहुंचवा जो कार्ड कार्ड पाइबारे कौन किसी असुविधा हो आउ कौन कौन हो सब जिनस आम चाहिए ये सब जिन अदर डिपार्टमेंट आम जो अच्छी फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट अच्छी अन्य कौन डिपार्टमेंट अच्छी सहित विल टेक इट अप ना कौन सब
हैं जो 17टा को गोल अछि हाँ से 17टा गोल रे आपण दुई दुईटी मैं रिक्वेस्ट करबी आपण को दुई दुईटी पॉइंट दियंतु जोटा को आपण को विभाग साहाय्य करि परिबे भाବୁची शेष ये सेमिनार सरला बेलको आपण गोटे बाहर करथिबे इंग्लिश ओडिया नोट मध्ये अछि हाँ। इंग्लिश पढनो के ओडिया नोट अछि तो माने परिकी करस आमे आमे प्राय 16-17 जन एक्सपर्ट को डाकिथिलु विषय किसी आसछन्ति किसी आसुनाथि आमे आसिनाथि आमे आशा करथुलु सेही एक्सपर्ट माने या ऊपर टिके दृष्टिपात करंतु एवं प्रति क्षेत्र रे जो हमर रही जाईची शॉर्टकमिंग्स रही जाईची जहा रही जाईची बॉटलनेक्स रही जाईची सेटा को बाहर करंतु आमे डिपार्टमेंट इज वेरी ओपन डिपार्टमेंट चाहूची किछि करिया पे अल्प दिन डिपार्टमेंट आमे 16 मसिया डिपार्टमेंट 6-7 वर्ष डिपार्टमेंट आमे आहुरी आगे जीवाक चाहूछु आपण मानक सहित मिसिकरी आपण सहयोग रे किछि काम करिया चाहूछु तो से ए सेमिनार उद्देश्य थिला सेया तो आउ जो 2-3 घंटा बसियो आमे वो हूँ किसी कंक्रीट जिनस हो हम तो अन्य जिनस तो आम बहुत जगह शुणा आम जब 10टा पॉइंट आम पाइबा हाँ ये कंक्रीट यही जिनस को आम फॉलो कर डिपार्टमेंट फॉलो कर आमर उन्नति हो पार मुझे दीपद कहना चाहूली मत डाक बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट टू गिरिराज रौत्री राय सर चीफ एडवाइजर ऑफ पूर्णा निवास सर का टॉपिक है ट्रांसमेटिव सॉल्यूशन अगेंस्ट द मिक्स्ड एंड माइक्रो कंसेप्शन टुवर्ड्स द पीडब्ल्यूडीज से माइक अरे देखो तो क्या I would like to invite to Saubhagya sir. Please share your points and describe and related to the sustainable development goals, sir. आज प्रोग्राम रे उपस्थित डाइस रे समस्त नमस्कार बाकी अन्य भाई भौणी मान समस्त गुरुजी मान समस्त नमस्कार सो मु डॉक्टर सौभाग्य राउतराय एक्चुअली आई एम आईटी इंजीनियर आई एम हैविंग आईटी फर्म एंड लास्ट 30 वर्ष हम आईटी लाइन में काम कर आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ आईटी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा and partly I am working for the disabled persons last 19 years. So we're having one organization, the name Shanti Dham Foundation, which is working for the disabled persons in Pan India. We're having 14 locations in all over India, 14 states. So I can speak in Hindi and Odia, English, whatever that, it's not a problem for me. So more actually duty point sir gro kaya hisab re special secretary sir gro more only duty point discussion karibar achi ajiro agenda रे आमे भी बहुत गुडे प्रोग्राम भी करूछु जोडा के भी इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ स्किल प्रोग्राम एंड टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ता भीतर हमर गुडे अछि गुडे जूम इंटरनेशनल बेल गुडे प्रोग्राम इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ इंडिया सो एथिरे जति प्रकार दिव्यांग पिला अछंती ये समस्त को ने हम गुडे टैलेंट सर्च प्रोग्राम करूछु ऑल इंडिया लेवल रे एथिरे हजार हजार पिला पार्टिसिपेट करती नेशनल स्तर में ओडिशा भी अच्छा प्रति स्टेट पिला आसुँच
एटा भी गोटे वन सॉर्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी होची तांकर टैलेंट सर्च करी हम पिला मान को प्रॉपर पोजीशनिंग करूछु स्टेज रे परफॉर्मेंस भी करा जाउची सेमान को हमें फिक्सेशन करूछु तांकर रिकॉग्निशन तांको दउछु एंड सेमाने विभिन्न जगह रे भी रोजगार क्षम हेई पारुछंती बिकॉज ऑफ दैट टैलेंट्स तो आ सहित आम गोटे जॉब फेयर प्रोग्राम भी करू प्रति वर्ष ओडिशा रे तो एथिरे भी प्रति वर्ष हम बहुत गुडे give me some two the main things जोटा कि गवर्नमेंट चाहिए भी तक इंप्लीमेंट करि परिबे the first program is that it's a call center project for the PWDs कौन होगा कि we are having many organizations like startup companies and other companies those are having in Odisha से कंपनी मान को डेटा में समस्त को नहीं परिबा से सिते ग्रेजुएट अच्छा विभिन्न प्रकार स्किल रे काम करूचंती जहाँ चाकरी नहीं कि चाकरी अच्छी कि छाड़ुचंती एथिरे पिला मानकर रजिस्ट्रेशन हेबा सहित हम कॉल सेंटर माध्यम रे हमें पिला मानकर रजिस्ट्रेशन करिगिरी हमें पिला मान को जॉब पे कि प्लेसमेंट असिस्टेंस दे परिबा विभिन्न जगह रे एटा इट्स फॉर ओडिशा ओनली तो एथिरे बहुत कंपनी अछंती ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विथ सम ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इन ओडिशा तो सेमानी एथिरे सहमत प्रकाश करिसंती दे हैव एग्रीड अपन टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट तो एथिरे जदी गवर्नमेंट भी आगु आसीबे तो एटा को भी टेक ओवर करि पाइबे इट्स अ स्मॉल यूनिट हबो एथिरे किछि पिलां को हम रिक्रूट करबा एंड हम से सेथिरे पिलां मानकर विभिन्न डाटाबेस रहिबो ता सहित पिलां मानकर हम जॉब ପାଇଁ कि विभिन्न जगह रे जते कंपनी ओडिसा रे एनी सॉर्ट ऑफ कंपनी जी जो कंपनी रे पिलां माने मैच करिवे जण जण कंप्यूटर रे डीटीपी काम करूछि जण हार्डवेयर इंजीनियर अछि जण जण तो नर्स अछि जण होटल बॉय काम करूछि जार जो लाइन एक्सपीरियंस हम सेही प्रकार पिलां मानकू हमर रजिस्ट्रेशन रहइबो से प्रकार पिला मानकू से प्रकार कंपनी रे हम तांको सेटी सेट करिया को पड़िबो हेले कोन होय कि एटलीस्ट जते पिला हमर आसीबे हमें एटलीस्ट से प्रकार पिला मानकू से जगह रे नै कि तांको हमें सेटी सेट करि परिबा एंड से माने सेटी जाय कि जॉब रे भी इंटरव्यू दे परिबे एंड हेले भी कोन एथरे एटा भी गोटे वन सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन भी हबो पिला माने भी जॉब पाई परिबे जोरा कि पाई परले जोटा असुविधा रहउची विभिन्न जगह जिबा आसीबा काम करिबा कोठी अछि कोन नै से माने किछि तार अबाउट्स पाउनाती सो आई थिंक इट्स अ राइट वे राइट पाथ टू हैव ए डिस्कस विथ द सिस्टम तो एथिरे हम एटा को नै कि जाई परिबे तो मोर रिक्वेस्ट गोटे एटा को चाहिबे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तो एटा को हम आ ऊपर उपस्थापन करिबा ए प्रपोजल को आगो को नै कि आ ऊपर फर्दर डिस्कशन हम करि परिबा तो सेकेंडली मोर आउटे कहबा तला सेम टाइप ऑफ जिंसो एटा होची हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऊपर नै कि एनी सॉर्ट ऑफ हमर जो दिव्यांग पिला माने सब विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट्स तयारी करछो हैंडमेड प्रोडक्ट से प्रोडक्ट को हमें ताको भलो भाबे रे तयारी करी बनै कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट को ताको करी गोटे सेंटर टाइप रे लाइक भुवनेश्वर रे तार सेंटर गोटे सेंटर रहइबो जोटा कि ए प्रस्ताव को नै कि हमें आकू पिला मानकर भलो भलो प्रोडक्ट को बाछि कि ताको हम ई कॉमर्स प्लेटफार्म रे ए पिला मानकर प्रोडक्ट को हमें बिकी परिबा हेले घरे से माने पिला मान ताको जिंस बनैले ए प्रोडक्ट को आसी गला पर ताको प्रॉपर्ली पैकिंग दिया जिवो सेम गेटअप हबो सेटा को से टाइप रो स्टैंडर्ड मेंटेन करी करले ता सहित डिजाइनर्स मान रहिबो ए प्रोडक्ट टा ए टाइप रो होकर अछि ए आ ता थरे फूड क्वालिटी ऊपर भी देखिया पड़िबो जी आ बिस्किट बनेला चॉकलेट बनेला जे जा भी बनो एनी सॉर्ट ऑफ ऊपर जिंस को नै कि ये खेलना जिंस हो जा भी हो तो एगुरो का शॉर्ट लिस्ट करी करले आ पर गोटे भलो प्रोजेक्ट हे परिबो विभिन्न जिल्ला रे भी गोटा छोट छोट जिंस करी गिरी भुवनेश्वर सहित लिंक रखिले हम एटा को गोटे सेकंड हिसाब रे भी ये प्रोजेक्ट को हमें टेकओवर करिया प्लस बड़ बड़ कंपनी मान जेन दिलाई कि हमर Amazon हला फ्लिपकार्ट हला एनी सॉर्ट ऑफ बड़ बड़ कंपनी सहित मेरा को टाइप कर परिबो एटा गवर्नमेंट टाइप करिवो तो ता सहित गोटे बैकएंड तो जने काम करिवो से बनेबो एंता पैकिंग हमर दरकार जेन बड़ बड़ कंपनी माने बड़ बड़ जिंस पठौछन दोछन आमे देखुछे स्वीट्स पैकेट हला आज दुनिया रे पैकेट सो आछन देखुथुल जे एते सुंदर पैकिंग के आछि से प्रकार पैकिंग रे पिला मानकर जिंस गुडा भर्ती करी दिया जिवो नहीं नहीं सर मुझे कथा ही कहूँ यही प्रकार पैकिंग आम जब भल जिन गेटअप करवा तो ऑब्वियसली एटा को भी हमें भल भल कंपनी मान को भी दे पारे गोटे स्टोरिंग हम सेंटर वेयर हाउस हम से जगह जिन गुड़ाक स्टोरिंग कर गोटे टीम रही तो एटलिस्ट यहाँ को हमें नेशनल स्तर में सब जगह को डिस्पोज कर बिलिंग हो पार पे बैंक अकाउंट रहा जी बिलिंग हम बिक्री हम से अनुसार अकाउंट को पैसा ट्रांसफर हो मजे कहीं मिडिल मैन रही ना डायरेक्टली गवर्नमेंट आउ डायरेक्टली तो बेनिफिशियरीज तो से हिसाब से गुड़ाक हेल्ले आम यहाँ से प्रकार हिसाब से नहीं आगे जापर तो मोर जोड़े प्रस्ताव था जदि यहाँ को
deeply चिंता करा जाए तो एटलीस्ट मोर हिसाब से इट्स बेटर प्रपोजल टू सस्टेन द प्रोग्राम. So thank you very much for inviting me for such type of program. Thank you once again. ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବହୁତ ବଢିଆ ପର୍ସନାଲିଟି ସାର୍ ରଥ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଏସଡିଜି ଉପରେ କେହି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ସାର୍ ଆପଣ ତେଣୁ ଆପଣ ଏସଡିଜି ର କେମିତି ଆମେ ଏସଡିଜି ଆଗେଇବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ କମ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାର୍ आरके शर्मा सार थे एठी जो अच्छी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर तार मुख्य थे से जानते स्किल उपरे कौन कौन करा जाई पारिबो निश्चित भाव में से ही आसीबे सर प्रोफेसर रथ सर भी अनुरोध करूँ सर डायस क्वेश्चन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिस्पेक्टेड जगनंदन जगनंदन द मेंबर नीति आयोग एंड मेंबर ऑफ सेक्रेटरी CYSD सर को मैं बुलाना चाहती हूँ वो अपने बातों के साथ अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे बहुत धन्यवाद एवं मंचासीन अतिथि माने एवं आज सहयोगी माने प्रथम गोटे डिस्क्लेमर है आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ नीति आयोग मेंबर इज अ बिग मैन राइट इफ नीति आयोग मेंबर इज हियर the area would have been cordoned by now right and there would have been lot of beeping siren this that so I am a member of a standing committee of Niti Aayog looking at sarkari ghair sarkari how they deal with the relationship so that is a disclaimer let me put it so that it becomes very clear तीटे जिनस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो जो लहर टा that लहर एटा 2000 दशक रे गोटे आरंभ होला ग्लोबली जेतबेले गोटे सहमति बिल्ड अप होवा पई गोटे SDG is a great political commitment and a political consensus जब पृथ्वी को केम देखिया को चाहू तो पई एटा गोटे करा सेतबेले जो मिलेनियम समिट रे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आसला तापरे 2015 रे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आसला से मोर टॉपिक रे थिला जे आमी केमति मॉनिटरिंग करबा केमति मॉनिटर करले ए जो एते बड़ गोल एते बड़ लक्ष्य को जो आमे रखी छे एजेंडा 2030 कौन कहला जे आमे 2030 रे दुनिया को केमति देखि हेलो तो आम राज्य रे आमे जोठी अछु 2036 रे आम राज्य 100 वर्ष हेथिउ सो 2036 30 36 बेल को आमे केम देखिबा को चाहिबा आम राज्य छे एवं 2030 एजेंडा रे रहला SDG रो राइट ओडिया में चलेगा ना हिंदी में बोलो ओडिया तो हाँ ओके देखिए हिंदी लोग अछंती अजू हाँ अछन आई विल स्पीक इन हिंदी नहीं मैं हिंदी में बोल दूंगा क्या बात चलो तो कौन हला इतने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो मिलेनियम समिट तापर सस्टेन जो एजेंडा 2030 रे मिलेनियम डेवलपमेंट समिट रे देयर गोल्स तो देखिछि हम आगे तो उडा सब हिची
So Millennium Summit ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ Millennium Summit ପୂର୍ବରୁ United Nations ରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ they set up goals, health by 2000, education by this, that, the broad goals come actually. It doesn't mean anything. Broad goals, everybody is happy, poster रे पढ़े ऐसे, slogan को ऐसे जाए, किंतु तारो किसी कार्यक्रम ही पारे. Plan of action टा दुर्बल रहे. वो देखिए ଯେତେବେଳେ Millennium Summit ହେଲା, hello, you have to be together now. ଜଣେ କିଏ ମର୍ମର ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ. So ଯେତେବେଳେ Millennium Summit ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତାପରେ ୟାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? Millennium Summit, financing for development, World Summit on social development, ତାପରେ SDG high level ୟାକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଲା ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ ପଲିଟିକାଲ ଫୋରମ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲେଣ୍ଟାରିଲି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ତାରେ କେମିତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଗୁଲାର ହାଇ ଲେଭେଲ ପଲିଟିକାଲ ଫୋରମ, SDG ସମିଟ୍, ମିଲେନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ସେଟିଂ, यार जे ଇଣ୍ଡିକେଟର ବନଉଥିଲେ ଯେ ଫିଲିପିନୋ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେ ହେଡ୍ ଥିଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଇଣ୍ଡିକେଟରଟାକୁ କେମିତି କାମ କଲେ ଭଲ ହେବ ଦୁନିଆରେ, I have worked very closely with the team, both at the global level, national level, regional level, and at the local level. So there are two things I would like to share and then leave you. One is, this is a wonderful, wonderful instrument which is globally available, on which there is a full consensus actually. No debate is necessary now anymore. Debates have been done. Full consensus that this is how we would like to see the world, right? On 5 parameters. How we want to see people, in which differently abled, the young, their issues are involved, people. How we want to see the planet, right? How we want to see prosperity, how we want to see peace. So if we want to deal with people, planet, prosperity and peace, then what is the kind of partnership which is needed? This is the framework. So partnership between developed countries, developing countries, partnership between least developing countries, industrialized developed countries, partnership between South, North, partnership between East, West, partnership between government, civil society, partnership between corporate sector, civil society, government, partnership between community-based organizations and government. So a range of partnership ideas have come up. So this is very important to deal with. And people management, what happened there? The problem is, the tagline was, leave no one behind. Jone jemti kehi pachar padi. Jadi jone kehi pachar padi na jaye. You see, the community with which we are working is a very critical community. That means every Divyang, everyone who is little behind on anything, they have to be given priority. Otherwise, this tagline, Agenda 2030, leave no one behind, can never be realized. If this is this case, second point is, what is there in SDG? Universality. Everybody is talking about it. Political parties, government, panchayats, nagarpalikas, all local governments. Corporate sector is talking. Then industrial barons, they are also talking. World Economic Forum there. SDG debate, realization of SDG is a big ticket agenda, right? Civil society is talking because we have set the agenda. And to monitor this, there is a global committee now, global campaign against poverty. They are working very, very, very intimately, very closely with various layers of the government, institutions of governance. Then academic community, they are also given now research responsibilities to work how SDG is working or not working. So there is a universality. There is a accountability which is built in it. Accountability, what has happened? National level, there is a SDG
report which will come from Niti Aayog, right? And it's lovely. Last report, or even press report, Asini. Last report, I was pleasantly surprised. Partnership paragraph re कौन हमें करूँ नहीं कि वो CYST logo जरूर है. So that means government civil society with partnership has been highlighted there, right? But activities have not been clearly articulated. The government of India has come out with a very clear indicator framework, how they will monitor how SDG is being implemented, realized. Our state government has come out with a very clear state indicator framework. SIF is also very clear. Now they are going to create, almost they are halfway on the district indicator framework, right? And we have been telling our SDG cell in the Planning Convergence Department that the next round of indicator framework should be panchayats and other palikas. So therefore, my last point is, this monitoring will only happen if localization of sustainable development goals is become a reality. Talking at New York, talking in Delhi, our pattern is when New York, ତାଙ୍କର କାଶ ଛିଙ୍କ ଯଦି ହବ ସେଠି Delhi ଆସିବା ପାଇଁ ସେଟା 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, 2 ବର୍ଷ ଲାଗେ, ରାଇଟ୍? Delhi ଯଦି କିଛି ହବ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଆସିବା. ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରୁ ଯଦି ଫେର ପଛକୁ ଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି 2-3 ବର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲୋକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଗୋଲ୍ ଡେଟ୍ସ ଆର୍ ଗନ୍. So time ବହୁତ କମ ରହେ. Imagine 2015 we have decided state indicator framework. We have a full-fledged SDG cell in the Planning Convergence Department. These are good signs, but after 6-7 years, right? So going to panchayat is a responsibility of civil society organizations. Civil society by challenge hala. How do we embrace SDG goals, SDG indicators, SDG parameters on goal 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then others goals also on education, on women's empowerment. I'm not going to share all the goals you have been discussing. Others must have shared them. Right? Only I will request Sanyasi, there is a small booklet which is on SDG, and the beautiful booklet is published by SDG cell in Planning Convergence. You can get about 100 copies, distribute everybody so that it becomes a pocket diary in our pockets. Then, on this state indicator framework, we have to convert that to Gram Panchayat and local Nagar Palika indicators. So there, civil society and the local governments, we have to work together. And when we work together, there is a detailed framework which has been laid by Ministry of Panchayati Raj, and state governments also have embraced how they want to see a healthy panchayat, how they want to see a healthy, green panchayat. So, and Gram Panchayat level planning ta Gram Panchayat development plan. So, Gram Panchayat development plan the effort which is going on, how do we embrace leaving no one behind agenda in the Gram Panchayat development? Fortunately, as on date, there are 4 plans happening at the village level. What a plan huchi disaster risk reduction plan at the village level. Pratigane Bartan Chalchi Sekabo. Revenue Department is doing. Second plan Chalchi Pratigane, integrate Adivasi Gare, integrated village development plan, IVDP. Every tribal village, this exercise is going on. Ministry of Forest Environment, a biodiversity plan gaon very good. Prati gaon, entire biodiversity is being mapped at. But where are we really helping the panchayat with a plan to include those who are excluded? That has to happen actually. So therefore, if the Gram Panchayat development plan embraces SDG indicator in dealing with the people with whom we are working, I think that would be the only way we can monitor SDG targets, we can monitor its success, or we can monitor its failure also. And when that happens, that Gram Panchayat level, indicator setting
and monitoring that in a partnership with Gram Panchayats, I think things are going to really happen on the ground. And that is what civil society dreams are, that the people and their dreams, their frustrations, their aspirations, their anxieties, and their priorities have to come in this plan. And then you talk of social security, we talk of education, we talk of equal opportunities, we talk of all other facilities which have to roll on, and then it moves actually. And to do that, it's possible. Let me just close by saying we have taken it to our heart in Shivayast. What we do? We have signed memorandum of understanding with almost 92 Gram Panchayats. It's a clear memorandum of understanding. Because local government is a very powerful government. We have undermined them so far. Right? They have a full constitutional sanction. They're the first tier of government. Then you move to district, state, and then the parliament. So panchayats, and they have full power to sign an MOU with anybody. And in that MOU, we have only said that we'll work very closely with you to help you in thinking a comprehensive Gram Panchayat development plan, which takes care of differently abled, which takes care of the minorities, which takes care of the needs of the women, which takes care of the needs of the destitutes, which takes care of all vulnerable communities, so that their needs, their aspirations, their dreams are all integrated into the Gram Panchayat development plan. And once that happens, I'm sure it becomes easy for us to monitor, it becomes easy for us to track down. With these words, thank you so much for the opportunity to share some of my ideas. Thank you, sir. Very gracefully describe about the monitoring of tracking of SDG goal. Thank you, sir. Next, I would like to invite the Dr. Pratap Rath, sir, Professor Retired of PG Department of Advanced Psychology, Utkal University. kind of ନା ଓଡିଆରେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ପଶିଗଲେ ଆମର ସେଇ ଅସୁବିଧାଟା ଜୀବନ ବହୁତ ଥର ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ କଥା ଗୁଡା କହିବି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣିବେ କାରଣ ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ହେଲେ କୋଣାର୍କ ଗଢିଲା ହେଲା ମୁଁ ଆରଟା ମୋର ବି ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ନାଁ ଅଛି ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ ଅବାଗିଆରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ କଣ କହିବା ଆମକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କହୁଛୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଡିଆର ତର୍ଜମା দিয়ে କରାଯାଉ ଆମ ଭାଷା ତ ଓଡିଆ ନା ଦେବତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଦେବତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ରଖିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କାରଣ ଯୋଉ ଠାକୁର ଏଭଳି ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦଉଛି ସେ ଠାକୁର ଠାକୁର ନୁହଁ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସକ୍ଷମ କରିବ ସେ ଅଧିକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ପଢୁନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁନେ ସମ୍ବିଧାନଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଏ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବିଧାନଟା ଆମ ମଣିଷତା ଆମ ଭାରତୀୟ ହବା ଆମର ଭିନ୍ନର ପରିଚାୟକ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ମୁଖବନ୍ଧଟି ଅଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଲା ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି କହିନି ଆଜ୍ଞା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟିରେ କୋଉଠି ଏଣ୍ଟେନ୍ ହବ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତା ଡିଗ୍ନିଟି ନାହିଁ ଯଦି ଛୁଆ ହେଇଥିବ ତା ଡିଗ୍ନିଟି ନାହିଁ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ କୋଉଠି ଭାବରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ଯଦି ଆମମାନେ ବଡ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଏପଟେ ଯେତିକି ସେପଟେ ବି ସେତିକି ଇଏ ହେଲା ଆମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନ ତା ଭିତରେ କହିଦେଇଛି ଯିଏ ଯେତେ
उच्च हो पार कार पैसा बहुत कार ज्ञान बहुत कार भाषा बहुत बहुत कथा अच्छी कि भोट देला बेलू समस्त गोटे कहार डेढ़ नहीं कहार पॉइंट नाइन नाइन संविधान ता बाटर कही मो आखिरे समस्ते सम्मान एवं से करने गोटे भिन्नक्षम व्यक्ति जो भली भाव में लड़ब तार आइडेंटिटी दरकार को भाव को भाषा व्यवहार कर इंग्राजी रे जोड़े शब्द इम्पेयरमेंट एवं डिसेबिलिटी इंग्राजी भाषा को बाध्य हूँ रेफर करने से भाषा रे जो मैंने व्यवहार कर तर्जमा कर बहुत जुक्ति तर्क हो पाटितुंड हो आम जुक्ति तर्क पाटितुंड हो आम सब भारी भद्र लोक शांति रहू कहीं गोटे अଯଥା अशुंति जी जहाँ कहूँ कहू कि जब कौन कौन आकता कहूँ कहू आम कि प्रतिवाद करूँ आम भद्र लोक आम भारी शांति प्रिय निज इज्जत बोली आमर किसी ना कहीं नहीं आम मनीष नुह कि आम भारतीय नुह कि मोर कौन शारीरिक बा मानसिक अंग नहीं बा असुविधा अच्छी डिसेबिलिटी माने हला समाज एभली कर्तव्य अवस्था मत पकई मानसिक शारीरिक एवं जे मु अक्षमता मोर अक्षमता समाज तेणु यही चिंताधारा को लेकर आम अधिकार कथा कहलु यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी आमे बहुत समय लगे आपण आईन देखु आग पर्सन विथ डिसेबिलिटी ब्राकेट रे सब रहा तीनटा जाक जिन ब्राकेट रहीगला प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इक्वल सब तो अधिकार गला ना बहुत डेरी रे आम टाणी होता कि एबे जो एक्ट है सी है राइट्स ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटी जा हो बुझिल तो जो भाषा रे एते प्रकार असुविधा जो आम निजक चिन्हु कौटी इम्पेयरमेंट कहलुनी कौटी डिसेबिलिटी कहलुनी इम्पेयरमेंट हूँ मोर अवस्था डिसेबिलिटी इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी नॉट मु दायी नुह समाज कारण मु जो अधिकार नहीं लड़वा कथा आगू जावा कथा मते एनएफपी करने मते एनहांस करने मते जहाँ दि जाए दयार नुह से मो अधिकार भारतीय हिसाब से मो अधिकार आईन थाऊ न थाऊ भारतर संविधान सब थिला आईन आसवाक डेरी हो संविधान आरंभ रू कही एक कही रखे आपण मैंने भारतीय हिसाब से जानवा कथा धारा 21 आम संविधान राइट टू लाइफ थिला तार तर्जमा कर सुप्रीम कोर्ट महोदय कहले जेहेतु डिग्निटी शब्द व्यवहार है आपंकर कौटी कन्फ्यूजन हो कौन करा पड़ो ताले से मुखबंध टी जातु से तार उद्देश्य आम संविधान तैयारी पक्षे क्लीयरली मेंशन कर तेणु आज जो मैंने राइट टू लाइफ डिग्निटी कहते जानी रखु से सुप्रीम कोर्ट तर्जमा कर मनीष जीवन मूल्य अधिकार सामिल कर राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी अर्थ आत्मसम्मान सह जीवन अधिकार प्रत्येक भारतीय को देने यहीटा आम गर्वर सहित भारत हिसाब से कहीपर यहीटा साधारण मनीष जेकोसी मनीष केवल भारतीय पाई आम आज सभा करुचु सभार आम केते जन शुणिला वाला केते कहला वाला केते आम निजको एते हतादर करुचु कौन कहीं आमको समाज हतादर करुच्ची आमे निजर जो अधिकार शब्दटा आनी पारुन मन भितर एपर्यंत दयार अच्छी जो मैंने चाकरी अच्छा जो मैंने किछि करुचंती से मैंने पार्टी फिटे पारना क्या अधिकार शब्द आम बुझुनी जो मैंने चौकी रही जो मैंने पावर रही सब दया देखिए आम करुचु अल्प दिन तले मैडम गोटे मीटिंग थी जड़े
ଇସାନ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଖନାଟେ ଆସେ ଲେକ୍ଚର হবে ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ଖନାଟେ ଆସିଲା ଏ ଜଣେ ଭାଇସ ଚାନ୍ସଲର ଉକ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ସମାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ନାହିଁ don't use that language you're a very vice chancellor you have to know what you're speaking ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇସ ଚାନ୍ସଲର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯାହା କହିବେ ଯାହା କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଏପଟୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ବାହାରିଲା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଚୁପ ହେଇକି ଶୁଣିବେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିଏ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ ଯୋଉଠି ଲଢି ନାହିଁ ସେଠି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି ଲଢେଇ ନାହିଁ ଯୋଉ ସମାଜ ନିଜର ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତଥାକଥିତ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ପାଳ ପକେଇ ଉଚ୍ଚାଇ ପଡୁ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ନିଚ ଜାତିର ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ କରିକିନି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି ମୁଁ ଖରାପ ଲୋକ ହେବି ମୋର ଭଦ୍ର ଲୋକ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଅଧିକାର ଦରକାର ମୋର ସମ୍ବିଧାନ ଦରକାର ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଆମେ ଆଗେଇବୁ ସେଇଟା ନ ଆଗେଇଲେ କୋଉ ମିଲେନିୟମ ଗୋଲ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ରହିଯିବ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାରେ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଖରାପ ହବା ଦରକାର ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଚିଡିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରଟା ଯେମିତି କେବେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ କିଏ ଭଲ ନ ପାଇଲେ କିଛି ଆସିଯାଏନି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ କହୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହିସାବରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦବ ଆମେ କାହାଠୁ ହୀନ ନୁହେଁ କାହାଠୁ ଉପର ବି ଯିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ବାହାରିବେ ସେ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇନାହାନ୍ତି କାଲି ଯେ ନହେବେ ବୋଲି କେହି ଜାଣିତେ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଏବଂ ତାର ପଛରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ବୁଝିବେନି ସାନ ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅଧିକାର କଥା କୁହାଯାଇନି ସବୁବେଳେ ଦୟା ମାୟା କରୁଣା ଭକ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଆମେ ଏକଦମ ପାରାୟଣ କରିଦେଇଛୁ ଅଧିକାର ଲଢିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ କାହାକୁ କହୁନୁ କାଳେ ଲଢିବ ସେ କାଳେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭାରି ଭୟ ମୁଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ କେବଳ ଫାକ୍ଟ ଗୁଡା କହିଦେବି ସମ୍ମାନ କଥା କହିବେନି ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ମାନ କଥା ନ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାର କଥା ନ କହିଲେ ଆପଣ ଅଧିକାର କେହି ଦବନି ଅଧିକାର କାହାକୁ କେହି ହାରି ଗୁହାରି କରି ପାଏନି ଲଢିବାକୁ ପଡେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ପଡେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଶେଷକୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ସହଜ କାହାକୁ ମାନନ୍ତୁନି ଠାକୁର ମାନନ୍ତିନି ସହଜ କାହାକୁ ମାନନ୍ତିନି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏ ଶବ୍ଦର ବିରୁଦ୍ଧ ମୁଁ କଲି କାରଣ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏରିଆରେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି ମୋ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ପାର୍ଟି କରେ ଯଦି ତମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରୁଛ ଅନ୍ଧ ପରିବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପି ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାଷା ମଧ୍ୟପଦ ଲୋପି ନା ଅନ୍ଧର ବିଶ୍ୱାସ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କୌଣସିଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ତେଣୁ ଏ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି ତମେ କୋଉଟା ବୁଝି ପକେଇଛ ତମେ କଣଟେ ବୁଝି ପକେଇଛ ତମେ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ ବୁଝିବାକୁ ଯଦି ଚାହଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହଁ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଯୌକ୍ତିକ ଅମୂଳକ ଭିତ୍ତିହୀନ 1000 ଶବ୍ଦ ଅଛି
দরকার ମାନବିକতাটা, দরকার চিন্তা করতে, দরকার ଅନ୍যମାନଙ୍କୁ সম্মান দেବାକୁ। ধন্যবাদ। थैंक यू सर। मैं स्पेशल सेक्रेटरी सर को इनवाइट करना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी डिग्निटी हैं जिन्होंने अपना एक्सप्रेस किया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, उन्हें अपने हाथों से गिफ्ट दें, मोमेंटो दें। सर ମୁଁ ହାଉସକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା କରିଛୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ସାର୍, ଆଉ ସେ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇଛୁ ସାର୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟୋକେନ୍ ଅଫ ଲଭ୍ ହିସାବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦେବୁ। मुरली सर आसନ୍ତୁ। हाँ डिक्लेयर करो। ଆମେ will break for launch actually। मते मुरली सर चाहूଥିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହାତରେ ଟାଇମ ହେଇଛି ଏବେ 1:50 अराउंड। ଆମେ 2:45 ରେ ଆସେମ୍ବଲି पे ବସ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଯିବ। ଆମେ 2:45 ରେ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇପାରିବ କମ୍ଫର୍टेବଲି? ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି? Can you assemble 2:45? मैं ट्राई करिबा। ଆଉ मुरली सर କହିବେ? मुरली सर ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସାଇଜର ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି। ପରେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବା। ନାଉ ୱିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ଫର ଲଞ୍ଚ। ସବୁ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଇନାଗୁରାଲ ସେକ୍ସନ ଇନାଗୁରେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ଭାବରୁ। ଆଉ ପୁରା ଟିମ୍ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭରେ, ଏଇ ଫଙ୍କସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, एसएससीपीडी साइट सेवर्स यूएनएफए ଆଉ ପୁରା टीम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏସଏସଏମପିଟି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
Good afternoon to all of you. अब दोबारा हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आर.के. शर्मा सर को बुलाना चाहती हूँ, द फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ NCSCDA, Bhubaneswar. Sir, I would like to invite to share your experience on the topic of disability and accessibilities. जी सर अपना हमारा one small announcement by our esteemed professor in science, Murali Das sir. I would invite him to make that announcement and propose a message of grief. ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କରିଛୁ ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଘଟି ଯାଇଛି ଆମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମାଜ ପାଇଁ। ଆମ ଏଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏକି ଶାରଦା ସାହୁ। ସେ ସବୁଆଡେ ପରିଚିତ, ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଓଡିଶାରେ। ସେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ହୁଏ ଏଠାରେ ଆମର SSCPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ୟାସେଟ କରୁଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାସେଟ ଗୁଡିକ ସେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ହିଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇଥିଲେ, କ୍ୟାସେଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କଳା ସୁନ୍ଦର କଳା ଠାକୁର, କଳା କହ୍ନେଇ, ବଣ ତୁଳସୀ, ଭକ୍ତି ତଟିନୀ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ୟାସେଟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ। ସେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, 12:50 ସମୟରେ ସେ ଆଜି କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲାବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦେହ ଛାଡିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କଥା। ଆଜି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁଗତର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଲିଭିଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ମାଗିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ଟିକେ ପରିବେଶନ ମାଗୁଛି, ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭଜନ ସିଡି ବନେଇଥିଲେ, ସୁନ୍ଦରମ କଳା ଠାକୁର ବନେଇଥିଲେ, ଭକ୍ତି ତଟିନୀ ବନେଇଥିଲେ, କେତେକ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଡି ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ରିଲିଜ କରିଥିଲୁ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜେବିଲିଟି ଡେ ରେ। ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର ଡେ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜେବିଲିଟି ଡେ ସେ ଯେହେତୁ ଡିପାର୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ପ୍ରେୟାର କରିବା ଫର 1 ମିନିଟ। ମୁଁ ସୋନାଲିକା ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ କ୍ଲୋଜ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆସନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ 1 ମିନିଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। 1 minute 5 seconds. ओम शांति बोल के सर नाउ स्टार्ट ओम शांति।
थैंक यू सर सब पार्टिसिपेट ଏବେ ଶର୍ମା sir को रिक्वेस्ट करूची आपन प्रेजेंटेशन से रखे पारिबे। Chairperson of this session, Dr. N.C. Patisa. Co-chairperson, my colleague, सोनाली जी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. She has learned Oriya within a very short span of time. When she was speaking Oriya, है ना? She has learned. She is from Bihar. किंतु बहुत शीघ्र ओडिया सीखी जाउछंती. एही प्रोग्राम को जो इनिशिएट करछंती हम भितरे समस्त प्रिय लहुआ लोक सन्यास बाबू, very respected honorable Rajiv Raturi, who is internationally recognized activist. I am very happy. Whenever I meet him, I feel different. The way he speaks, the way he meets the people. He is with us, all the people. मोर गोटे रिक्वेस्ट हम आम 15-16 लोक अच्छु है ना, समस्ते एका सांगे बसीगले टिके भल लगे है ना, स्कैटर्ड है कि जोटा बस है ना, समस्ते एठी पळे आसिले जे कहबा तांको भी भल लागिवो और आपन माने को भी टिके भल लागिवो. मोबाइल ले टिके असुविधा ही पारे का पछ पर बस के मोबाइल आराम से देखियो है ना. So okay. After lunch session is very difficult session. Or my sessions are maximum time after lunch session. मुझे भी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी रे थी, गोपबंधु एकेडमी रे थी, खाली भी मोरा सेम थी 2 दिन में गोपबंधु एकेडमी रे चली छी, always after lunch है ना. So it becomes very difficult. हमारा excellent professional असित बाबू एठी बसचंती, good designer, good worker, और ए दुई जन मते कनेक्ट करचंती. एबे मैं खाई के आसी छी, खाइबा परे बहुत असुविधा हुए नहीं, बहुत मुश्किल होती है ना. 2015 में जब मैंने आवाज दिया था तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू मुझसे ये पूछा गया कि उड़ीसा में क्या क्या अच्छी चीज है ना. मैं आपको थोड़ा सा जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. तो मैं कि उड़ीसा बहुत भला प्रदेश, पीपल आर वेरी गॉड फियरिंग है ना, स्पिरिचुअल. उड़ीसा रे कल्चर एबे भी अच्छी, हमर गोटे कल्चर अच्छी कि बापा मांकर गुरुंकर पाद छुइबा. अभी हमारे बेटा बेटी के पास में टच स्क्रीन मोबाइल है, टच स्क्रीन डेस्कटॉप है, टच स्क्रीन लैपटॉप है, लेकिन बेटा बेटी ने माँ बाप के हृदय और पैर को टच करना भूल गए या छोड़ दिए हैं. लेकिन उड़ीसा का बेटा और बेटी आज भी माँ बाप के पैर टच करते हैं. दैट इज द ग्रेट कल्चर उड़ीसा इज हैविंग. दैट आई फील, दैट इज व्हाट आई सैल्यूट दिस. से पहले क्या सब अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीज नेगेटिव में कि नेगेटिव कुछ नहीं है. मेरा एक छोटा सा
के साथ भी एग्री करेंगे। वो कहले कि ओडिशा रे क्या दुईटा जिनस रे कंप्रोमाइज नहीं, खाइबा और सोइबा रे कंप्रोमाइज नहीं। यस और नो? हां सेटा कहबा सदी में थी मैं भी देखना था जड़े लोग तो बस थे खाइबा पाई तांबो कुहा गला बाहर और पूरा खाउची तो हमें के बोला हर तो खाई के मानसी और because if I have come from UP, that is because of my stomach. You are sitting over here, that is because of stomach. रोजी रोटी का सवाल है, Odisha has the good culture. और आपको मेरी learning mood, अपन सोलह में प्रस्तुत तो, हैं? Sure, okay. Amartya Sen କହିଛନ୍ତି that still person with disabilities in developing world are neglected, deprived. He has used two words, neglected and deprived. This Amartya Sen, you might have heard this novelist from the Bangladesh. I feel there is a fact. There is a fact. But Odisha is a very good state. And we are the probably sixth forward state. Where we are having a special department. Raturi Sahab also, he was very happy mentioning that we are having people up to blood. है ना हमारे ब्लॉक तक लोग हैं सो रिपोर्ट that may be very easy task. I have some experiences about the SDGs because this task has been given to Ministry of Statistics. And one of PDG, Praveen Kumar Saab, who was looking after disability at national level in our Ministry of Labor and Employment, later on he became the Secretary of Ministry of Statistics. He retired. So I have gone one of the program attending on the SDG, he was there. I requested, sir, but disability is one of the part, and you are there. You knows that what disability. So please ensure that disability is reported from Gram Panchayat to Parliament. But I have the information that reporting of disability data is not. I think Raturi Saab is might be knowing better in Delhi that everything is reported, but disability part is poor. So unless I think what we have designed or what world has designed, that is like it. already କୁହାଯାଇଛି କି ଛୋଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି 35 ପେଜର SDG ର 17ଟା ଗୋଲର ସନ୍ୟାସ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କପି ଦେଇଛନ୍ତି he has spoken and ସବୁ ଗୋଲ disability mean କରୁଛି का verbal ବହୁତ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି person with disability ବି word ୟୁଜ କରାଯାଇଛି and Ministry of Labor and Employment, you might have heard the new labor reform. New 59 laws has been condensed, repealed, and 4 code has been published by the parliament, passed by the parliament, 4 codes. And in these 4 laws has been kept in mind. I will give you one of the example. In ESI in our ministry, there is a rule. Unless labor, they cannot access the benefit of ESI. It means जो थी 9 जन लोग काम करछंती से ESI रो बेनिफिट नहीं परिवे नहीं. In new code रे कहा जाय कि even one person is working in remote area, the ESI for one person also. That is the feeling, and that has been translated in the new act. I feel I believe on this we have to work. No one left behind. It is the example from my ministry, and there are feeling that no one left behind about the disability, and disability prominently has been addressed in the 4
this benefits, this disability rehabilitation after the disablement. This 4 core takes very fairly more accessibility. Accessibility, I think Rajiv Raturi Saab is the best person because he is the person who, if I remember correctly, and he said, some pass sir. It is all right. He will confirm. I think he has to release that capital city, that 50 building was access audit, and each capital city should have 10 buildings. Rajiv sir, I am correct? Hopefully. State capital in the state, 10 cities in a state. Yeah. That was his, and Supreme Court also gave very, he argued, and that was done. And I believe that work has been completed. 10 cities and this state capitals and this. More चार्टा अपना को question करेंगे. जो थी अपन को agreement अच्छी. If you feel this is my feeling, है ना? Please raise your hand. जो थी अपन भाभी में ये मोरा feeling नहीं. अपन सेमती बस्ती हो. चार्टा statement अच्छी अपन को opinion है. नबी. दिव्यांग ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ. Disabled people can do everything. Raise your hand. How many of you are agree? Okay, majority have. Okay, fine. The second statement is disabled people can do many things. Okay, good. Pratham row, second better to Pratham better? Which is more comfortable? Second is more comfortable, which is okay, fine. These can do maximum things, maximum tasks, if assisted technology, accessibility, and positive environment is provided. How many you are agree? Okay, majority, almost 100%. 100%. So if we want to have this, I think we have to work on third. तृतीय, वे हमको काम करना होगा. That is the most important, that we can ensure that everybody will be developed. Sustainable goal जो कथा होचंती. This is it is a journey we have started. I was very happy when Rajiv Saab mentioned that we have trained 5. This master training in Odisha, this is good resource in Odisha, and using of technology, providing technology is very easy task. Government can purchase and they can provide, but how this technology has to be used, that is the most important. I believe Sanyas Babu will plan that's how best we can use this across the using of this technology. Fourth statement अच्छी କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ. Anyone? No hand. Okay, thank you. That is great, positive. Okay, very fine. It was सबूत best कोण अच्छी. Third. Okay, सबूत worst. Fourth. This fourth is also, people are having this fourth thought also in their mind. तांको mind रे था. Employer पाखरे जुबे से ना क्या से दिव्यांग यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? 10,000 ले लीजिए, इनको कुछ करा दीजिए, है ना? सेम करवा पाए. We have to work. Accessibility जब कथा को आ जाए, accessibility एबे कहउचंते डिस्ट्रिक्ट रे जदी गले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कथा हेले, the accessibility is limited to right system. यदि हमारी बिल्डिंग पूरा accessible है, now we are having 21 categories. The accessibility need of our beloved friend Sanyasa
and this Raturi Sam, they are having different accessibility need. Person who is hearing impaired is having different need. तो मते तो जदि एक्सेसिबिलिटी रे काम करबार अछि रैंक बहुत हो जाई छी ऑलमोस्ट ऑल सब स्कूल रे रैंक है छी है ना एठी भी किट यूनिवर्सिटी रे देखबे सेठी भी देखुची मुला प्रथम अछि जोटा बिल्डिंग रे में इंश्योर करूची से एबे डिजाइन ऊपर काम करबार अछि we must have the universal design ଏବେ ଦେଖିବେ many provisions, more provision ରହିଛି accessibility ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେବେ କହୁଥିଲେ now Odisha government has started low bus. We are purchasing many buses. Ensure କରିବାକୁ ପଡିବ. We have to ensure. It's not only building. We have to ensure the accessibility in the transport. ଆମର ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ବସ୍ ଅଛି. And we are purchasing new buses. When we are purchasing new buses, we must enforce that every bus must be accessible, which is possible. ସବୁ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ବସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ accessible କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ. କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ decision ଆମେ ଯଦି पुणे सरकार का भी आगे ठीक करवा पाए होगा बहुत असुविधा हुआ but it has to be संन्यास बाबू और कुछ सजेशन बाबू let us make one working group को तो परंतु हमें जिला एक्सेसिबल करिबो ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल करिबो एबे स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर इज ए स्मार्ट सिटी स्मार्ट I have not seen where that's road आपका अच्छी red light green light what is sound system introduce करा जाय छी रतोरी साहब he cannot know whether it is red or right है ना भुवनेश्वर कितना काम होची रोड सिटी स्मार्ट मते लागुची कोन सिटी स्मार्ट होबो जो सिटी डिसेबल लोकों को पाई एक्सेसिबल अच्छी अटेंशन जदि देखिए यूएनसीआरटी के दुटा आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 9 आर्टिकल 11 जोटा एक्सेसिबिलिटी विषय रे कहूची अबर 44% खाली एक्सेसिबिलिटी कथा कहूची आपण माने जाने कि ये हमें दिस ट्रूथ which ଦେଇଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ we must stop on this ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଗଲାଣି ଆମର ସବୁ ଯାଇଛି ହେଲା 5 ବର୍ଷ ପରେ so working group ଯଦି ହେଇଯିବ एक्सेस सेठी डिसाइड करंतो जिला रे कोटा होगा ब्लॉक रे कोट होगा पंचायत रे एटलीस्ट 10 जेमती रतोरी साहब हमरो ही आस्ते सुप्रीम कोर्ट लेट अस मेक द 10 बिल्डिंग्स इन डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 18 building at the GP level or state level, we know the state about that may be the one recommendation to ensure that accessibility. Then accessibility in the schemes, accessibility in the technology, accessibility in the transport, accessibility in the essential मत लागुची ये सब accessibility ensure otherwise it is very difficult. We will be going like this. More basic because I have been given information there are 7 more they will speak. So with this I thanks to Sandhya Babu, Ashish Babu who connected.
And I feel, I believe, a seminar with a working group with a hub, that may be the recommendation, expert may come, they can design, and that we can work on the accessibility. Thank you very much. Our ex State Commissioner, Pratham State Commissioner, respected Kasturi Mahapatra, Madam has arrived. Thank you very much, ma'am. Welcome. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। आज हमारे बीच फर्स्ट ड्यूटी कमिश्नर उपस्थित हैं। मैम को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पे और मंच को 600 में बढ़ा सपोर्ट कर मोमेंटो सर, मोमेंटो मैडम को प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री बुलाना चाहती हूँ रेसिडेंट नवाज केंद्र। चीफ लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कैमरा वाला जो हमारा फायर कैमरा नहीं, वो दूसरे वाले हैं। उसके पास जो कनेक्टर है वो इतना दूर नहीं है, वो उसको जो विजुअल ले रहे हैं वो डॉक्यूमेंटरी करेंगे, तो कैमरा उनको बार बार अलग अलग एंगल से ले रहे हैं, तो इसलिए वो मना किए कि नहीं हमारे तो एक ही वो बोले। क्या बोले?
Am I audible? It is a privilege for me to participate in the state level symposium. I commend thanks to the SSCP department for inviting me as a research person on the subject transformative solutions against the mix and misconception towards PWDs. I would like to express my views both in Odia and English language. प्रथम कथा जो विषय मत दिया जायछि जे ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस against myths and misconception towards PWDs. ता पूर्व में कही रखे सने सब किस्म आगर कहते तो 17 points SDG goals से SDG goals रो हमें ऑटोमेटिकली हमें जानी चाहिए तार 9 गोल ले डिसेबिलिटी कथा उल्लेख आछि मेंशन है डिसेबिलिटी 9 गोल ले एवं आमो भी से भी सतर्क करे जे 2030 मसिया सुद्धा आमको गोटे इनक्लूसिव पृथ्वीर गोटे समन्वित गोटे समावेशी पृथ्वीर परिकल्पना बा स्वप्न हमको देखाई ये स्वप्न केवल आम नुह समावेशी बा समन्वित पृथ्वीर स्वप्न 2030 मसिया सुद्धा आम समस्त रहा दरकार किंतु ए स्वप्न आम केते अचीव हो आमे जो विषय हमको दे जायछि जे तार जति मत जो विषय वस्तु सब्जेक्ट दे जायछि जे गोटे भिन्नक्षम मानक प्रति जो भिन्नक्षम मानक प्रति जो मिश्र और जो भ्रांत धारणा रही यार एक परिवर्तनकारी कौन रही समाधान कौन परिवर्तनकारी समाधान तार कौन रही मुझे को जी ना ये जो हम जो गोल्स रही जो 2030 पूर्व 7 वर्ष 6 वर्ष हाथ में अच्छी पूर्व कौ क्षेत्र में कम अच्छी किसी समय आगुरी स्पेशल सेक्रेटरी सूचना दौते जे आमको हेल्थ क्षेत्र में आमको पॉवर्टी क्षेत्र में कम कर आमको हंगर क्षेत्र में कम कर पॉवर्टी हंगर जो दुटा बड़ चैलेंज अच्छी आज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो मैंने आप सब अच्छे तो मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी बा स्पाइनल कॉर्ड ग्रुप रो का देखुनी से सेक्शन रिप्रेजेंट कला हिसाब से कहूँ मोर गोटे प्रस्ताव रही साधारण चिंता करन प्राय आम जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट अच्छा जो मैंने पैराप्लेजिक हेमिप्लेजिक पेशेंट अच्छा से पोस्ट ट्रॉमेटिक केयर जो रिहैबिलिटेटिव केयर बहुत बड़ इंपोर्टेंट जो मैंने गाँ गड़ी अच्छा भुवनेश्वर छाड़ी बाहर जगह रोचे ब्लाडर बाउल समस्या तो आरंभ कर प्रेशर शो तो आरंभ कर विभिन्न प्रकार सोर समस्या संघर्ष कर
जदि एसएसपी डिपार्टमेंट कि समग्र स्पेशल सेक्रेटरी कहते जे हमको प्रस्ताव दियंतु कोन करियबो मोर प्रस्ताव रहिबो जे सेमानंको जे जो ट्रॉमेटिक केयर बा जो गोटे केयर गिवर होम जेमति रहछि प्रति डिस्ट्रिक्ट रे गोटे रिहैबिलिटेटिव केयर गिवर होम जति करा जानता तो जोटी प्रति डिस्ट्रिक्ट रे सेमानंको फिजियोथेरापी सहित सेमानकर ट्रॉमेटिक केयर जा रहला सेमानकर पोस्ट ट्रॉमेटिक केयर जा रहला जेमति जड़े हेमिप्लेजिया अछि पैराप्लेजिया अछि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अछि त ब्लडर प्रॉब्लम अछि बाउल प्रॉब्लम अछि कैथरेशन प्रॉब्लम रहउछि अनेक अछंती गांगुड़ी रे पेशेंट अछंती तो कैथरेशन ब्लॉक कैथरे ब्लॉक होइछ से जानंती केमति रेगुलर कैथरे केमति इंजेक्ट करा जाय केमति डेली आईसीसी करा जाय से सब रो से तालीम नहीं ना से सब जानि ना से माने प्रेशर सहित संघर्ष करी अनेक लोक मरुचंती ब्लडर प्रॉब्लम से डेथ हो जाउछि तेणु ये सब जो सेक्शन भलरेबल सेक्शन अच्छे निहाती भलरेबल सेक्शन से आड्रेस करने पड़ो जमी नोबडी जमी कहले कौन लोक वंचित रहा कथा नहीं आम शेष लोक वंचित रहा कथा नहीं 2030 आके समय कहते नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड आम क्या छाड़ा कथा नुह ये जो सब मोस्ट भलरेबल ग्रुप जो मैंने सीवियर डिजेबिलिटी कैटेगरी आसुँच जो मान हेल्थ प्रोब्लेम हेल्थ क्राइसिस हो जो स्पाइनल इंजरी केसेस पैराप्लेजिक हेमिप्लेजिक केसेस जो मैंने सब सीवियर डिजेबल केसेस जो मैंने हाई सपोर्ट नीड जो मान चाहती हाई सपोर्ट नीड ग्रुप मान प्रति अति कम प्रति जिले में गोटे केयर गिवर होम आम चिंता करा गोटे केयर गिवर होम जो मान ब्लाडर बॉयल टू आरंभ कर जो मैंने डिजेटेड होगी अच्छा गाँ गड़ी विभिन्न स्थान अच्छे रखा जा पार से कथा चिंता करा दरकार द्वितीय कथा हूँ आप जो मत विषय दी जाए मिसकनसेप्शन मिक्स एंड मिसकनसेप्शन जो भ्रमात्मक जो भ्रांत धारणा जो भिन्न क्षमता को नहीं विषय निहती दुईटा रखी कि आप जानते दुईटा उदाहरण दूँ आपने जानते भ्रांत रंजन जो मोर परिचय दिगला पुनर्वास चीफ एडवाइजर हिसाब से किंतु कही रखे आई वाज ए रिटायर्ड ओएस अफिसर मो सर्विस 11 इयर्स आगु बीआरएस नहीं जो सिस्टम भितर अच्छु आम इनक्लूसिव सोसाइटी कथा कहूँ आम जो सिस्टम भितर अच्छु सिस्टम जब आमको इनक्लूसिवनेस जो माइंड रे अच्छे आज समय कहली तो से इनक्लूसिवनेस आम सिस्टम रे था ताले मत 11 इयर्स आगु बीआरएस ना पड़ था आम कथा उठौचु मिसकनसेप्शन कथा भ्रांत धारणा कौन रही आम भर भिन्न क्षमता को नहीं अनेक कारण अच्छी प्रथम कथा कहवा प्रथम पॉइंट रमर जो नेगेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ डिसेबिलिटी इन आवर रिलीजियस स्क्रिप्चर जो नेगेटिव पोर्ट्रेयल रही मान धृतराष्ट्र आरंभ कर जो पोर्ट्रेयल रही से पोर्ट्रेयल गुड़ाक आम चेतना भितर गड़ी गड़ी आसूँ नेगेटिव पोर्ट्रेयल भिन्न प्रयत्न आम जो सकारात्मक चिंता भी कर सेकेंड कारण रही सोशल स्टिग्मा एंड सुपरस्टिशन जो रही सोशल स्टिग्मा सुपरस्टिशंस और डिसेबिलिटी को नहीं रही गोटे बड़ कारण जोटा चैलेंजिंग होची तृतीय कारण जो रही भ्रमात्मक धारणा रही से भ्रमात्मक कॉन्सेप्ट जो भ्रांत धारणा रही भिन्न क्षमता को जो गोटे नेतिवाचक जो धारणा रही पछरे भी अनेक कारण रही आम जो मैंने भिन्नक्षम जन्म होती से आम अभिशप्त से आम पापी से आम प्रारब्ध कर्म भोगुचु कर्म फल चिंताधारा को जोड़ी दौचु किंतु पछरे भी गुड़े कारण अच्छी पछरे आ गोटे पॉइंट मुझे कहबी आम जो डिले मेडिसिनल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट तार गोटे बड़ कारण दुईटा एग्जांपल देवी प्रथम आसନ୍ତୁ पोलियो को 1900 पोलियो जो मैंने आक्रांत होते से गोटे प्रकार अभिशप्त कह क्रॉस माने अभिशप्त गोटा जमती गोटे सेमती किसी गोटे पाप कर्म कर जन्म होती से भावुले एमती कि 1955 मसीह जो पोलियो जो वैक्सीन बाहर कले जेल साल्फ अमेरिका साइंटिस्ट जे तार वैक्सीन बाहर कले भी से वैक्सीन प्रमाणित करने निजे नेले निज फैमिली परिवार मानक देले से वैक्सीन नेला पर जाकि से वैक्सीन अन्य विश्वास कर आरंभ कले गोटे भिन्न क्षमता नहीं आम भर मिसकनसेप्शन रही जो भ्रांत धारणा रही से कुष्ठ रोग कहते लेप्रोसी लेप्रोसी से अवस्था था 1982 मसीह जो लेप्रोसी गला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेप्रोसी एमडीटी प्रेस्क्राइब कला पूर्व लेप्रोसी गोटे गोटे
अभिशाप भलिया जे लेप्रोसी होता से निर्वासित जीवन यापन करूला एवं सेमानकु सोशली गोटा बासन देकी रहला भलिया पड़ुतला एपरिक आम भीतर से ठाकुर पूजा सूर्य एमती आम प्रेरणा सहित जोड़ा जाइतला सांब श्रीकृष्ण पुत्र से श्रीकृष्ण पुत्र से अभिशाप पाई कुष्ठ रोग आक्रांत होता परवर्ती समय सूर्य पूजा करके से कुष्ठ रोग मुक्त पाइला ये आम जोड़ी सुपरस्टिशन जो अंधविश्वास सहित आमर गोटे आमर कर्मफल सहित जोड़ी से जो आम भिन्नक्षमता किंतु एमडीटी ये जो डिलेड मेडिकल मेडिसिनल रिसर्च एंड ट्रिटमेंट जो भ्रांत धारणा सहित जोड़ी रही आज जिते आम 230 यूनाइटेड नेशन 230 जो एसडीजी गोल्स कथा उठाऊ एसडीजी गोल्स थ्रू जो गैप रही है माइंड सेट जो आगे समय कहते माइंड सेट जो पर्यटन इनक्लूसिव न होती कंक्लूजन में यह कहि आमर माइंड सेट जपरी गोटा जो चिंताधारा जो पर्यटन आम इनक्लूसिवनेस ग्रहण करूँ से पर्यटन जिते एक्ट एत सुंदर एक्ट अच्छी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अच्छी 2016 जिते सब प्रोविजन अच्छे स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्यूरिटी पेनाल प्रोविजन जहाँ जहाँ प्रोविजन अच्छी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पार से केते बड़ा अचीवमेंट हो पार किंतु तापे जो सब हेबा सत्वे भी जब माइंड सेट आम इनक्लूसिवनेस को ग्रहण कर पारिबा नै से पर्यंत आम भिन्नक्षमता को गोटे आम जो एसडीजी गोल्स जो अच्छी से गोल्सटा प्रॉपर फुलफिल हो पारिबा नै नो बडी विल लेफ्ट बिहाइंड जो आम स्लोगान दउछु स्लोगान गोटे स्लोगान नहीं रही दुईटी प्रस्ताव देवी प्रथम प्रस्ताव होची प्रति डिस्ट्रिक्ट रे गोटे केयर गिवर होम जो रहते जो मैंने सीवियर डिजेबल लोक अच्छा से सीवियर डिजीज से केयर और रिहाब रे से इनक्लूड करा जाऊ बहुत सफर रोचंती बहुत जहाँ कहती जो अनेक प्रकार अकथनीय जहाँ आके समय कहते से डेप्राइव्ड एंड डिजेटेड जो शब्द प्रथम डिजेबिलिटी से अमर्त्य शंकर उल्लेख करुले से अवस्था से विभिन्न गाँ गुड़ी से लोक पर्कुलेट जो नियम उपर हो जो स्वप्न आम देखु 2030 एसडीजी स्वप्न से पर्कुलेट होगी सभा तल स्तर पंचायत में पहुंचो तेज जाए एसडीजी 230 साकार हो पार ये मोर वक्तव्य थैंक यू I would like to invite the Bhubaneswar State Program B, Site Service India, to present the views. The topic is coordination between UNCRPD and Sustainable Development Goals. I will present this.
Okay, good afternoon. Good afternoon, everyone. My name is Bhubaneswar. I'm site server बोली वो अनुष्ठान सहित काम करे. So, ଆଜି ମତେ ଯୋଉ ଟପିକ ଟି ଦିଆଯାଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି for inviting Sites of India and giving me this opportunity to talk about the relationship between UNCRPD and Sustainable Development Goals. And this is a very heavy topic, and we are discussing after post glance. Sarma already has said, but I'll try to be very brief, and in a very summary, I will try to establish the linkage between the both UNCRPD and the Sustainable Development Goals. But just let me take you through a disability, understanding that why disability actually matters. If you see the presentation slide, so you can see the 17% of the world population, if you see, lives in India. 17% of the world population. So it's a huge. But the second fact, which is related to disability, 80% of the disability is in lower middle income countries. 80% of the disability. There are many reasons to it. And most of our experts, specialists, so we know there are environmental factors, social factors, barriers, stigma. We have already discussed all those things. So there is no need to repeat. But the fact is 80% of the disability belongs to the lower and middle income countries. So another factor is when we are talking about gender, men and women, disability among women is more than men. And this is a fact, we need to accept it. When we see female, it is around 20%. When it comes to male, it is around 12%. So ଆମେ ଯେତେବେଳେ disability ବିଷୟରେ discussion କରୁ, often we forget the area of women with disabilities, and the percentage is more compared to men. So with this background, let me present about the relationship between the UNCRPD and Sustainable Development Goal. Let me come to the goal first one. UNCRPD Article 24. If you see the Article 24 of UNCRPD, it clearly talks about education. And education, it highlights the importance of inclusive education. And if we see the SDG Goal 4 of the Sustainable Development Goal 4, that exactly emphasize the accessibility and inclusive learning environment. And there is a direct relationship between UNCRPD Article 24 and the Sustainable Development Goal 4. I will quote another example. UNCRPD Article 27. It talks about work and employability. Work and employability can be equal employment opportunity मिल person with a disability could specific focus करी SDG goal 8 को जब मुझे भी particularly goal 8.5 talks about productive employment and decent work environment including person with a disability. So here also there is a link. But a बहुत important article विषय I will try to highlight here, that is article UNCRPD Article 5. This very specifically talks about equality, means particularly reducing inequality in the society and non-discrimination. When it comes to inequality and discrimination, I will refer Sustainable Development Goal 10, which talks about social, economic, and political inclusion, living low and behind, which also includes the person with a disability. One of the major, if we see the objective of UNCRPD is outlined under Article 19, which talks about living independently and being included in the society, which talks about Article 19 of UNCRPD. And if we see Sustainable Development Goal 11, which talks about creating accessible environment, accessible infrastructure, 11.2, 11.7, accessible transport, 11.3, safe housing. So there are a lot of relationships. We will see Article 19 of UNCRPD and the Sustainable Development Goal 11. Similarly, is a very important point of UNCRPD to the Article 16 को अपना देखा बुझिबो, freedom from exploitation, violence and abuse. This was a very important objective for people see the core objective or heart of UNCRPD Act, the freedom from all type of exploitation, violence and abuse, which is very much outlined under Sustainable Development Goal 16, which talks about peace, justice, strong institutions, particularly highlighted under SDG Goal 16.2, focusing ending abuse, exploitation, and trafficking and all forms of violence. So, and also article on health. I kept the article health at the end of the presentation so that I can give you some practical example. Health, if we see,
UNCRPD says the highest attainable standard of health without any discrimination. This is what is written under the UNCRPD article number 25. And if we come to Sustainable Development Goal number 3, which talks about 3.8 talks about universal health coverage. Universal health coverage for everyone, including person with a disability. ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ important point ଲେଖା ଯାଇଛି Sustainable Development Goal number 3.7, which talks about sexual reproductive health care service for all. And I'll highlight this is one of the major area where there is a lot of work needs to be done, particularly in sexual reproductive health area. There is a lot of neglect is happening. So if you see Sustainable Development Goal and the UNCRPD, there is a lot of relationship. ମୁଁ କେବଳ UNCRPD ର କିଛିଟା ହିଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ନେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିବା, there is a lot of relationship between UNCRPD and sustainable development goal. So ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାଇଟ୍ ସେଭର ଗୋଟେ ଆଇ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଆମେ ଆଇ ହେଲ୍ଥରେ କାମ କରୁ ଅଣ୍ଡର ଦ ଡୋମେନ୍ ଅଫ ହେଲ୍ଥ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆଇ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରୁଛୁ କମ୍ୟୁନିଟିଜରେ, କେତେ ବେନିଫିଟ ଆମେ ଦଉଛୁ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟିକୁ। We have 21 type of disability, and we collected data that how many person with disability are getting benefit of our eye health program. तो हमको बहुत कुछ significant data मिलेगा नहीं. Then we did a research, and these are some of the findings that I would like to present in front of you. कौन findings मिलेगा? प्रथम मिलेगा person with disability have more additional health needs than rest of us. हमको बहुत गुणे अधिक health needs we found. They need more health needs. Denial to healthcare is very common. They are often denied. जने जदि पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे कि व्हील चेयर आसुंदी से स्ट्रीट लैम्प सामने रे बसी परिबे नहीं, तो डॉक्टर ताकर एग्जामिनेशन करिवे केमती। So there are many challenges. So they are often denied. There are many other reasons, but there are clinical reasons also. The hearing impaired person, the optometrist doesn't know how to deal with it. So they are often denied of services. From the research we found, 80% we found they cannot even afford a spectacle. The pair of spectacle cannot purchase. So affordability was a major problem when we did this research. And half of the population with comorbidity, diabetes, hypertension, depression, there are a lot of comorbidity issues. And also skills and the required facilities. Not only ramp, the corridor, the tap, they cannot open the tap, they cannot access the toilet. So there is a lot of, in the hospital setup, we found the hospital staffs, they are not even equipped to address this issue. And buildings are not accessible, there are not proper signage, even the transportation system, they are not able to come to the hospital. And stigma to do a surgery for a leprosy affected person, no hospital agreed to do that. They said that we have to vacate our OT for a whole day to do one surgery. We will not do. So that was the level of stigma among the healthcare professionals. So, and functional disability, I think in the past of the presentation, already discussed, the Washington group sought बहुत गुड़े फंक्शनल डिसेबिलिटीज अछि। फंक्शनल डिसेबिलिटी माने सेही समय पई 2 मास 3 मास 6 मास पई कि किछि डिसेबिलिटीज सेही कारण से हेल्थ सर्विस को एक्सेस कर पाबंती, तार मध्ये परसेंटेज हम कलेक्ट कलो। तो एही सब द्वारा हम गोटे इनक्लूसिव आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च कलो। And let me tell you, more than in only Kalamyadi district, we have distributed more than 1,500 spectacle, more than 700 to 800 surgery has been done. We developed a module called Gender and Disability Inclusive Program training modules for the hospital staff. We designed another training module for the ASA Anganwadi worker. We trained them. तो फଳରେ चाहिए कामटी को हमें सक्सेसफुली करि पालु। जो ऑर्गेनाइजेशन अछि पर्सन विथ डिसेबिलिटी मानकर तांको इन्वॉल्व कलु, तांको ट्रेनिंग देके तांको जरिया रे हमें आज जो सक्सेसटी पाइली हमें गोटे डिस्ट्रिक्ट रे काम करिकि ओनली बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ and lot of training and awareness building जो भी कामटी हेपल। So I thought I will give you an example. फଳରେ आपण बुझी परिबे जे is something not very easy to do, there is a lot of work which requires. So this also leads to my recommendation part. This is the last slide, and I have 4 or 5 recommendation to give. So first recommendation is integration of disability rights related discussion in the sustainable development discussion. जेतबेले कोनसी प्रकार whenever sustainable development related discussion होची, we need to integrate disability rights into those discussions.
And we need to discuss not from a humanitarian ground. Discussed particularly when it comes to disability, it's not at all humanitarian. It's an economic issue for countries. It is imperative for countries' future. So it's not a humanitarian issue from economic angle. Now we need to debate and discuss. Second point, disability, when we're talking about disability inclusive strategies, then it has to be across departments, not only with SSCPD department. It has to be with education department. It has to be with health department. It has to be with WCD department. It has to be across departments. So it is multi-sectoral. When we are talking about disability, it is not, there are multiple sectors and multiple actors are involved. So multiple departments should work together and collaborate together so that we can really implement. Partnership, collaboration, government, NGOs and everything. Why this partnership is required? Let me give you an example. ଆଜିର ମିଟିଂରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିସ୍କସନ ଆମେ କରିଛେ ଉପରେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ SDG ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ they talk about larger pictures but particularly problems happen at the home, problems happen at the community. So partnership collaboration बिना ଆମେ community level home ଘରେ होउଥିବା समाजରେ community रे होउଥିବା problem को address କରିବାକୁ हेले we need a lot of partnership building. Then only we can address micro and macro level issues. SDG talks about macro issues, but the problems happen at micro level. Both can be addressed. So need partnership and collaboration. Data is very essential. Disability disaggregated data for decision making. And last is already just Purveru, Sarma sir already correctly jayashanti. I will repeat it. It's a real problem. We need to form working groups. Now we are working in interest groups. From interest group, we need to move from working groups. What is interest group? More interest, particularly on employability. I am not talking about any other area. Someone is working on health. He is only talking about health. Someone is working on employability. He is talking about employability. Someone is talking about only accessibility, not other areas. So we have our own interest and we are working on our own interest. So let's move out from our interest and form working group. And SDG is the only opportunity in front of us. So that's all from me. Thank you so much. Thank you, Sibabu, for your excellent presentation and correlating SDG with UNCRPD. Basically, UNCRPD is the Bible from which all laws and rules, regulations in the field of disability all over the world come from. So now the next presentation is by Sri Rajiv Raturi, Strategic Advisor, Saksham, Delhi Core Group Member, NHRC, Delhi. Mohit is to make. Okay. Can you come and make it? Please come and Mohit, what is your full name? Mohit Kejriwal, please. Mohit Kejriwal, please come and make the presentation. Wait, the speaker. Very warm good afternoon to everyone. Respected chairperson, my co-board members, panelists, and participants, thank you so much for inviting me. My name is Mohit Kejriwal, working in National Center of Assistive Health Technology, IIT Delhi, as a AT researcher and trainer. Today, I want to talk about accessibility. So we are working in three different streams, three different sectors. First is procuring devices and compiling information. Second is research and development. And third is training and need assessment. So we're going to talk about each one by one. First, we have to talk about compiling devices from all over the world. As you know, कि जितनी सारी because I don't know Odia, so I'm going to speak in Hindi and English. Is it fine to everyone? So
सबसे पहले तो जरूरत ये होती है कि हमने ये देखा अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कर रही हैं फॉर द असिस्टेड हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। उसे हमारे पास होना जरूरी है टू असेस कि कौन सी टेक्नोलॉजी से कितनी चीजें हो पा रही हैं और क्या क्या बैरियर्स हम कम कर पा रहे हैं। In second part, we procure the information because the information is scattered in different places, different organization. There has own strengths in different sectors. Some are working in health, some are working in mobility, some are working in technology, some are working in science and maths. I'm talking about the visually impaired disability mostly. तो जो इंफॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से कि किसी के पास कोई सी इंफॉर्मेशन है, किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है। तो इन सबको कंपाइल करना और डिवाइसेस एक जगह पे लाना, वो हमने किया नेशनल सेंटर ऑफ असिस्टेड हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर, आईआईटी दिल्ली के अंदर ये इंक्यूबेटेड है। जिसमें सबसे पहले हमने काम किया एक्सपीरियंस जोन सेटअप करने का कि हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल थे, जितने हम प्रिक्योर कर पाए, वो हमने प्रिक्योर करके एक एक्सपीरियंस जोन क्रिएट किया जिसमें कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड, कोई भी डिसेबिलिटी आके एक्सपीरियंस कर सकता है कि कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं अक्रॉस द ग्लोब। फॉर एन एग्जांपल, we procure devices from RNIB, Royal National Institute of Blind, UK, US also, all over India, from other states, different kind of sticks, different kind of cane tips, tactile books, scanning solutions, games, leisure and sports, board games, health and fitness equipments, scanning solutions. All these devices we procured from different states and different countries. So we set up a experience zone so person can experience all the devices. For the information part, we procure, collect, compile whole information. Like if person wants to learn programming, क्या किसी ने सुना है कि वीआई पर्सन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? सुना है किसी ने? तो ये चीजें हमारे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये चीजें सर पॉसिबल ही नहीं है। जब हम लोगों ने स्कूल की ट्रेनिंग्स करना शुरू करा, कॉलेज की ट्रेनिंग्स करना शुरू करा, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो ह्यूमैनिटीज परस्यू कर रहे थे, सिर्फ ये इस वजह से कि बाकी कॉमर्स और साइंस हम कर ही नहीं सकते बिकॉज या तो वो अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है हम ऑप्ट कर लेते हैं तो उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है कि हम उसको कैसे परस्यू करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, इफ पर्सन वांट्स टू लर्न परस्यू इंजीनियरिंग, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है समझ पाना। डायग्राम्स इज रिक्वायर्ड, tactile books is required, these things are required to learn that kind of things. So we procure how a person can learn all these things. In second vertical, we do research and हमने जो यूजर असेसमेंट्स किए, जो नीड असेसमेंट्स की, उनसे हमें जो जो चीजें पता चली उसमें हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया कि जो चीजें नहीं हो पा रही हैं वो किस वजह से नहीं हो पा रही हैं, और हो पा रही हैं तो किस हद तक हो पा रही हैं और उसमें क्या गुंजाइश है अच्छा करने की। देन उनके सोल्यूशन के लिए हम क्या डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग विद मल्टीपल एक्टिविटीज, तो क्या चीजें डेवलप की जा सकती हैं उस एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स को कम करने के लिए, वो हमने करने की कोशिश करी विद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। लाइक वी आर वर्किंग ऑन इंडोर नेविगेशन। लाइक आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो मदद कर रही हैं विजुअली इम्पेयर्ड को नेविगेट करने के लिए। लाइक गूगल मैप्स इज देयर, लेज़िलो इज देयर, दीज आर सम एप्लीकेशन टू नेविगेशन। ये सारी जो नेविगेशन एप्लीकेशंस हैं ये आउटडोर नेविगेशन के लिए हैं। इंडोर नेविगेशन के लिए कुछ ऐसा कॉन्क्रीट सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। हम इस पे एक
एप्लीकेशन एपीआई डेवलप कर रहे हैं कि एक विद इन द कैंपस विद इन द बिल्डिंग हम उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सेसिबल कर पाए, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं, हम कितने तरीके से उस प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन उतने इफेक्टिवली उस प्रेमाइसिस में नेविगेट कर पाए. In third vertical, we are working on need assessment and training. For need assessment, generally क्योंकि हम लोग काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमने स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ काम किया है, टीचर्स के साथ काम किया है. तो मेन कंसर्न ये था कि उनको क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, उसी के बेस पे हम नीड असेस करें और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर, सॉल्यूशंस डिजाइन करें या जो चीजें अवेलेबल हैं वो प्रोवाइड करें. इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हमारा मेन काम है, जिसमें हम लोग जितने भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज, कीबोर्ड, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, रीडिंग राइटिंग सॉल्यूशंस, या फिर जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, आजकल जो फोन यूज हो रहे हैं, अब फोन सिर्फ फोन नहीं रह गए हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जो फोन मोबाइल फोन्स आ रहे हैं वो 12 GB तक के आ रहे हैं. कंप्यूटर तक में इतनी रैम लोग यूज नहीं करते जितना आजकल लोग फोन में यूज कर रहे हैं. तो फोन सिर्फ फोन नहीं रह गया, उससे बहुत आगे की चीज हो चुकी है. बहुत चीजें हम ऐसी फोन पे कर सकते हैं. तो वी आर कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स फॉर visually impaired students, how they can use their phone, their smartphone as a computer, how they can read and write with different kind of softwares, like how they can use Google Docs, Google Sheets, Google Keep Notes, um these kind of solution for writing, and for reading, how they can read EPUB books, Dolphin Easy Reader, these kind of applications. In our center, National Center for Assisted Health Technology, we procure things in different categories. Like for mobility, we procure different kind of canes, like fiberglass canes is there, metal canes, wooden canes with different kind of grips, multiple kind of rubber grip, wooden grip, rolled grip, different kind of tips. Because generally in India, we are using 2-point contact technique for navigation. But in outside of India, they are using continuous touch technique for the mobility. And for that mobility, you need some different kind of tips like rolling marshmallow, marshmallow, ball tip, Fuji tip. These are different kind of tips based on different kind of terrains. So we procure all the canes from different kind of states to experience, to give the experience to visually impaired person. These are the solutions. If you want different kind of things to done, so these are the solutions. For labeling solutions, so we categorize both the things, each solution in both the things, whether it is software or hardware. For labeling solutions, we procure bonbon stickers, क्योंकि आजकल जो डिवाइसेस आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन की बात करें, माइक्रोवेव्स की बात करें, ऑल आर टच इनेबल्ड. तो फॉर बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, हाउ कैन आई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन यूज दोज सॉल्यूशंस? तो उनके लिए बॉम्पॉन स्टिकर्स अवेलेबल हैं, नावी लेंस, स्पेस फेल्ट, sonic labeler. These are some hardware and software solutions for labeling. For education, how a person can read and write math and science equation on computer. So for that, we are provide training on Thorium, Dolphin Easy Reader, Microsoft Word, Math Editor. So person, visually impaired person or student can write math and science equation very effectively. One of our startup, IIT startup is Raceline Foundation. Raceline Foundation. Under this Raceline Foundation, we develop tactile diagrams. Because अगर आप कुछ subjects की बात करें, like
इंजीनियरिंग की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ थियोरेटिकली समझ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो वी डेवलप cheapest method to create tactile diagrams. उसकी बहुत बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं हमारे पास. हमने डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के बुक्स बनाई हैं. उसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक जियोमेट्री किट बनाई है, जियोम किट हम उसको बोलते हैं, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट कैन क्रिएट जियोमेट्री शेप्स वेरी प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली, जिसमें आप रेडियस, डायमीटर्स, एंगल्स विदाउट एनी सपोर्ट बना सकते हैं. इन वर्क प्लेस सेक्शन वी प्रिक्योर ऑर्बिट रीडर, लेक्स, कीबोर्ड. These are hardware solutions for scanning. In orbit reader, it's a braille reading device, 8.20 cells with Perkins style keyboard. You can read 20 cell at a time. It's a onboard translation is there. So you can connect this device to your phone, to your laptop, and you can read and navigate through this device within your laptop or phone. You can create your notes within the device. It's a inbuilt notepad is there. So these things can be done very easily. In medical solutions, we procure talking thermometer, oximeter, BP monitor, these kind of weighing scale, kitchen scales, different kind of scales to measure the things. At the last, in our smart home section, we procure some mainstream products like smart speakers, infrared remotes, because if the person wants to change the temperature in the air conditioner or want to change channel on TV, so a person can do. For that, IR remote is there as a mainstream product, but we on research we finalize this as a assistive aid, because अगर आपके पास ये solution है तो आप बहुत ऐसे काम कर सकते हैं through your voice, जो कि इंफ्रारेड रिमोट से असिस्ट टेक्नोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी आपको एडिशनली, लेकिन आप अगर एक ही डिवाइस परचेज करते हैं तो उससे बहुत सारे काम हो सकते हैं. अब ये जितने डिवाइसेस की बात करी मैंने, इसमें एक चीज आती है कि ये इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक इंफॉर्मेशन ज्यादातर पहुंचे लोगों के पास, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो पहले भी थी लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में थी. अब हम उसको कंपाइल कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचे. तो उसके लिए हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं. हमने उड़ीसा में, जैसे सर ने बताया था, चैंपियंस नेटवर्क के बारे में, जमशेदपुर में, झारखंड में हमने ट्रेनिंग्स करी हैं, छत्तीसगढ़ में, अराउंड मोर देन 10 to 12 स्टेट्स में तो मैं ही ट्रेनिंग कर चुका हूँ फॉर असिस्टेड टेक्नोलॉजी. तो नॉलेज स्प्रेड करना एक बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत मेजर थिंग है असेसमेंट, कि हम जो असेसमेंट कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, वो कैसे अवेलेबल हो पर्सन को. अगर कोई पर्सन किसी चीज के बारे में जानना चाहता है, वो चीजें उसको कैसे पढ़ पाए, उसके बारे में कोई डेटाबेस होना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग आईआईटी दिल्ली के अंदर एक असिस्टिव डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें जितने भी डिवाइस, जितने भी सॉल्यूशंस, जितने भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, हार्डवेयर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी ऑनलाइन अवेलेबल हो, तो कहीं से भी कोई भी पर्सन उसमें लॉग इन करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस को देख पाए. तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं. इसके अलावा जो सॉल्यूशंस हैं, नीड की मैंने बात करी, नीड असेसमेंट की बात करी, रिसर्च की बात करी. रिसर्च में एक और पार्ट होता है कि जो चीजें नहीं हो पा रही हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं, उसकी नोट डाउन चीजें करना कि इसमें क्या गैप्स हैं. हो सकता है कुछ ऑल्टर करके हम उसको एक्सेसिबल कर पाए. फॉर एन एग्जांपल,
अभी हम लोग एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को क्यों परस्यू नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है उसके। एक तो रीजन ये है कि बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। उसके लिए हमने टेक्निकल बुक्स बनाई कि एक बैकग्राउंड आपको कम से कम जो कोर इन्फॉर्मेशन है वो शुरुआत से मिलने शुरू हो। उसके सेकंड लेवल पे हमने रीडिंग एंड राइटिंग को स्ट्रॉन्ग किया कि पर्सन अब खुद इंडिपेंडेंटली मैथ्स एंड साइंस के कॉन्सेप्ट समझ के उसको लिख पाए खुद से, कि इंटरप्रिटेशन दोनों साइड से हो, समझना भी और उसको लिख पाना भी। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी कि जो चीजें यूज हो रही हैं, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स एंड थिंग्स यूज हो रही हैं, वही एक्सेसिबल नहीं है। तो उसमें जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑसिलोस्कोप्स यूज होते हैं, मल्टीमीटर्स यूज होते हैं। तो हमने थोड़ी उस पर स्टडी करी कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, कि ये चीजें क्यों एक्सेसिबल नहीं है, कि हार्डवेयर में इशू है। तो हमने ये जाना कि हार्डवेयर तो इनएक्सेसिबल है, लेकिन उसको बहुत इजीली एक्सेसिबल किया जाता है अगर आप उसको अपने फोन से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें। तो उसके डेटा को आप बहुत इजीली अपने सिस्टम में कैप्चर करके इन डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट्स उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। वो हमने करके देखा, डेटा पे एनालिसिस करके देखा कि एनालिसिस के अंदर ऐसी, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, चाहे वो एनालिसिस का पार्ट हो, चाहे वो रिसर्च का पार्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर का पार्ट हो, इन सब से बहुत सारे न्यू वर्टिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। क्योंकि अगर ये चीजें ना हो तो माइंडसेट बहुत नैरो हो जाता है कि आपके पास यही 10-4 चीजें हैं करने के लिए। अगर एक भी वर्टिकल ओपन होता है तो एक पूरी न्यू स्ट्रीम फॉर वन कम्युनिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड से एक ओपन हो जाती है, जिससे कि अगर उसमें कोई आना चाहे तो वो बैरियर ना रहे, करना चाहे तो कर सकें। ये कोई ना कहे कि ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। जैसे मैथ और साइंस, रीडिंग राइटिंग की बात करी मैंने। रीडिंग जितनी अच्छी तरीके से हो पाती है, ये मुझे भी विश्वास नहीं था करने से पहले। थोरियम रीडर एक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं विद इंडो एनवीडियो, इट्स आवर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। मोर देन 16 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। With MathCat installation, MathCat is a add-on for NVIDIA to read mathematic equations. तो वो हमने टेस्ट करके देखा कि कितना इजीली ये काम हो सकता है। तो इससे ये बैरियर खत्म हो गया कि मैथ्स और साइंस पढ़ना और समझ पाना थ्रू टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करके बहुत वर्टिकल्स ओपन हुए हैं, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मैथ्स लर्निंग का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो। बिकॉज आई लर्न सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, Python. I develop code in React Native, both SQL Server, these kind of things I know. So it's very easy to do all the things on computer. We experience that, we are working on it. अगर ये चीजें नोट डाउन होके स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचे तो उनको ये कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो मिलेगा कि ये चीजें पॉसिबल हैं बहुत इजीली, और ये चीजें हो रही हैं। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ये चीजें कर रहे हैं, और चाहे कोई करे या ना करे, ये इंफॉर्मेशन कन्वे होना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर आप किसी का माइंड सेट चेंज कर दें तो इंफॉर्मेशन हो या ना हो, यू आर ऑल सेट। सो इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि those who want to experience all the devices, all the solutions, so we put all the devices in the experience section here. So please come and visit our solutions in accessible technology for visually impaired.
devices and hardware and software all are available. Please come and see. Thank you so much. Thank you, Mohit Babu, for your detailed and informative lecture Pleasure, sir. on artistic technology. It's a great opportunity for us to listen to you. Now I would like to request Mrs. Kasturi Mahakra, founder of Open Learning Systems, then former SCPD, and then presently editor Saurabh Sangha and one such. Yes, Shama, Spirit. Shama Sangha, good evening, everybody. Just Professor Narayan Chandra Patri ଏବଂ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମଦାସ ବେହେରା ଏସଏସସିପିଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି ବସି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ विशेष persons Rajiv ji, Mohit ji. It's so nice to meet Rajiv ji after a long time. So good evening, everybody. So my topic is actually there is nobody here, just 10-15 people. December 3, कल ही December 3, World Disability Day. भिन्नक्षम ମାନଙ୍କ ପାଇଁ भिन्नक्षम ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ भिन्नକ୍ଷମ ଦିବସ ଏଇଟା ଯୋଉଟା 1992 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା with objective in mind ଯେ ଏটাର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେ ସମର୍ଥନ କାହାଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ କିନ୍ତୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସିଟା ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ନୁହଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ରହୁନି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ବୁଝିବ କିଏ non-disabled persons they need to understand. ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଯୋଉଟା କି very unfortunate କାରଣ ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ as being a non-disabled person we always think that we know everything and ଆମେ ଜାଣିଛୁ what the disabled person feels what the disabled person's interest is କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ ଏଠି to understand the concept of disability it's not a fixed or static issue it's not a static condition of a person it's a dynamic and complex interaction between a person's health condition environmental factors and personal factors so it can affect to anybody at any point of time जोटा कि तांका लाइफ रे जेतेबेले हेले जहा को अफेक्ट करि परिबो किंतु एठी कहिबार उद्देश्य होछि जे therefore it's very important to avoid the stereotypes and assumptions about people with disabilities we need to respect the diversity and the individuality so accepting, respecting, acknowledge as a human being, as a first of all, I'm a human being. Whether I'm a person with disability or not, it doesn't matter.
So I'm a human being, so I need to, I ought to enjoy the whatever the Constitution gives us. Constitution has given us a lot of rights. So, but for us, for the person with disability, it's not implemented. The SDG. Now, side servers to support the SDG katha, Sustainable Development Goal, and CRPD, Convention on the Rights of the Person with Disability, linkage all. ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଯୋଉଟା ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କଥା କହୁଛୁ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏସଡିଜି ଗୋଲ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଆରପିଡି କୁହନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଲିଙ୍କେଜେସ ଟା କଣ? ଏଇନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯେ 2015ରେ ଯେ ଏସଡିଜି ଗୋଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମର ହାସଲ କରିବା କଥା ସେଟା ତ ଖସି ଆସିଛି ସବୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶରେ। ଯେହେତୁ ଖସି ଆସିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ 2030 in a budget, when you look at the budget of the government, it's very disappointing. Budget towards the persons with disability, the activities of the programs of the disability is very disappointing. So how can we reach this 17 goals? So 17 goals ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଆରପିଡି ଯୋଉ 9ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 33ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଆମର ସିଆରପିଡିରେ। 2016ରେ ଯୋଉ ଆମର ସିଆରପିଡି ଯୋଉଟା ଆମେ Rights of the Persons with Disability Act 2016 ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ଯୋଉ ଥରେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ Convention on the Rights of the Persons with Disability ଥରେ ସିଗ୍ନେଚର ହେଲା ପରେ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ 33ଟି ଧାରାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିସଂଘକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ସେଟା ବାଧ୍ୟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସେମାନେ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବା ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଟା ଜଣାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏସଡିଜି ଆମର ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଦ ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ ଡିସେବିଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଆମର ନିହାତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ଦେଶର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ସମୀକରଣର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଏଠି କହିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 1, ଲକ୍ଷ୍ୟ 5, ଲକ୍ଷ୍ୟ 3, ଲକ୍ଷ୍ୟ 6 ଏସଡିଜିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 8, ଲକ୍ଷ୍ୟ 10, ଲକ୍ଷ୍ୟ 11, ଲକ୍ଷ୍ୟ 16 ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସିଆରପିଡି ସାଙ୍ଗରେ ସିଆରପିଡିର 33ଟି ଧାରା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସିଆରପିଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ରାଜ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ ଆଲୋକେସନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ disability is respected and accepted as a human being as he or she is, and we have created reasonable accommodation for the persons with disability. So without doing that, is it possible? Is it possible to say that I'm respected? No, I'm not respected. I'm not accepted. I was not a person with disability. But later on, for the disease which I have suffered, I became a woman with disability because I cannot walk properly. I need to, whatever problem is, that is the inner. But this is a huge canvas.
with accessibility issue. Is it accessible for me? No. I had to ask for the help. जे मत टिके धरिकी स्टेप्स नियंतु आसला बेलू मध्य सेया सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एथि मानसिकतार अभाव एथि पैसार अभाव नहीं ए यूनिवर्सिटी पैसार अभाव नहीं ए यूनिवर्सिटी रे एटीट्यूडनल चेंजेस नेसेसरी एथि एटीट्यूड अभाव अछि ठीक अछि चलै नेबे से चलै नेबे मैनेज कर नेबे and and not that disabled persons are heavy. It's not only for the disabled person, it's for the person who is having reduced mobility also. So accessibility ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ accepted ବୋଲି I just take one example. Just the other day there was ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ସେ ଯାହା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟା ହଉଥିଲା ସେ ଜଣେ ସ୍ମୃତି ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଏକ ଥରରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠ ଯୋଉ ନୀତି ରାଜନୀତି ନିଷ୍ଠ ନୀତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ନୀତି ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ନା ତ କହିବିନି yes he was a once upon a time for the vice chancellor of the university ठीक है मैं କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ କାହାକୁ ମୁଁ ଡେଲିଗେଟ୍ କରିକି କହୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ୟା ଭିତରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ମତେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ହେଇକରି କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ଅଛି ଜଣେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଖନା ଲୋକ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଖନା ଲୋକ It's a derogatory word. ଆମେ ୟୁଜ କରିବୁ ଖନା କଲା ଛୋଟା କଲା ଏଗୁଡାକ ଗୁଡାକ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କରୁଥିଲି ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବହୁ କାଳ ଆଗେ ଏବେ ସେଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ପଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କହିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା କଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିଲାନି ଖନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଅପେକ୍ଷା କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ସେ ରାତି 8:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି ମୋ ରୁମକୁ Look at the way he is describing. Look at the attitude of that person. ଡାକିଲେ 8:30 ବେଳକୁ ବାବା କଣ ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟା ଦେଇଦେବି ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡେରିଭେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ ତୁ କଥା କହିପାରୁନୁ ପାଠ କଣ ପଢିବୁ ତୁ and he is a vice chancellor of the university and he doesn't know that you need to create an enabling environment for that person and you cannot say no to a person with disability ଯଦି ଆଉ କେହି ନଥିବେ ନହେଲେ ଆଜି ତ ମାନେ ତାହେଲେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତ କରିପାରିବି ଆଇନ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ତୁ କି ଆଇନ କଥା କହୁଛୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ତମେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଧରିକିରି ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ just went on and on and on so I had to interview ତାଙ୍କୁ କହିଲି କଣ ବକୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ କାହିଁ ଜାଗା ଆମେ ଏଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର କିଛି ଭୁଲ କହିଲି ଖନା କେମିତି ପାଠ ପଢେଇବ ଅନଫିଲ୍ଡ ପାଠ ପଢେଇବ ବୋଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବେ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ସେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୟର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେ ଏଗୁଡାକ ଖାଲି କହିବା କଥା so that person doesn't know anything and he is a
प्रोफेसर ମାନେ ବାହାର कंट्री 50 ଟା ବାହାର कंट्री ବୁଲୁଥିବେ। So what sort of attitude that man has? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପାଠ ପଢିଲେ ଯେ ଆମେ ସଚେତନ ତାହା ନୁହଁ। ପାଠ ପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖିଟାକୁ ରଖିବୁ, ପାଠ ପଢା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଚାରିଦିଗକୁ ଦେଖିବୁନି ସବୁଆଡକୁ ଅଣଦେଖା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆମର ଆସିବ। ଆମେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ଗୋଟେ ଅଛି। he has a right to life and dignity. So ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ ବୋଧେ ଯୋଉ ଡିସେବଲ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଡିସେବଲଙ୍କର acknowledge କରିବା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛୁ। ଗୋଟେ enabling environment ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ମଧ୍ୟ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହିଂସା ଆଚରଣ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆଇନ ଏଠି ତ ରାଜୀବ ଅଛନ୍ତି, he is the best person to interact and to give suggestions also. ଯାହା ଗୋଟେ non-disabled persons ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ she has been raped. I was there since morning. Just from this program I came here. She's still there. So the hearing impaired, sorry, the speech impaired ଝିଅ କହିପାରୁନି but has been sexually abused. ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, କାହିଁକିନା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଟା ଭାବି ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଫୋନରେ କଲେ ତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର୍ସ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ that girl has to wait 8:30 to ଏଇନେ just ଫାଇଲେ 4:30 just now register ହେଲା। କିଛି ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନାହିଁ। So जो आइन को आइन लगा हुआ भी ऑप्शन लगे हुए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट will have to be there. ସେଇଟା ତ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ନାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। being a citizen of this country, this is applicable to what and all. Whether he is disabled or whether he is not disabled, it doesn't make any difference. He is a citizen of this country. So ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭ କଥା କହୁଛୁ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ହବ କେମିତି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ନ ହେବା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ନା for that matter would feel terrible being ignored. It's never the right choice. Ask ମୁଁ ଯଦି ମତେ ସେଠି ଜଣେ କହିଲେ ମୋ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲା ବେଳକୁ, these are certain some of the very little examples, but it matters a lot. ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଜଣେ ମତେ ଜଣେ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରିଥିଲେ, ସେ ଆର ଜଣକ ଆସିଲେ ମୋର ଏଇ କାନ୍ଧ ପାଖକୁ ଧରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମତେ କେବଳ ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ there is no bar, no supporting bar to grab into that. ମୁଁ ପୁରା ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ମତେ ପଚାରିବା କଥା, ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ଧରିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ମୋର କେବଳ ହାତଟା ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ସଟା ଚଢିଲା ବେଳକୁ, ସେତିକିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ସେ ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଆସୁଛି ଯଦି ମତେ କହିବ ମତେ କେତେ ଦିନ ଯିବେ, ଯଦି ମତେ ଯେ କାହିଁକି ତମେ କାହିଁକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ତମେ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବନି କହିପାରିବ। So physical barriers can be removed both by
ଏଗୁଡାକ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଜୀ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଆମର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଏଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ attitudinal change ଆଣିବାଟା very difficult and it takes a long time. It takes a long time. So ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଯଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଥା ଆମେ କହିବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମାବେଶର ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଏକ ଲାଇଟ୍ର ସୁଇଚ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଏଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଇଟ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣି। এটা ଗୋଟେ ଦିନ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଫୋକସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠିକ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା, ସେଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣକୁ ଆମେ କେତେ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝିବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଯେ ଟିକ୍ ମାରିଦେବା ନାଇଁ, ଚେକଲିଷ୍ଟ ଏଟା ନୁହଁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡନ୍, ଆରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ତ ତମର ନାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛି, ତମର ତ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ପିଲା then I was the disability commissioner, I used to visit, and after that also I became the chairperson of Child Rights Commission of the state. We used to visit different schools, various schools. ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, କିଏ ସବୁ ଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ରହିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟି, ପଚାରିଲେ ହଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 7-8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଡାକିଲୁ ଯାଇକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବସିଥିବେ ଏକଦମ ତଳେ ତଳେ ତ ବସନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଆଉ କୋଉଠି ଏବେ ସିନା କିଛି ସ୍କୁଲରେ ହେଲାଣି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭିଜୁଆଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ସିଏ ବସେ ଲାଷ୍ଟ ରୋରେ। ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ତ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପରେ ତାର ଫେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ରଙ୍ଗ ଦିଶୁଥିବ। ଚକରେ ଲେଖା ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଦେଖିପାରିବନି, ସେ ଆଜିଠୁ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ପଛରେ ବସିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ସେ କହୁଛି ଯେ ସେ ପାର୍ସିଆଲି ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ, କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଗରେ ବସନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ହୁଏତ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କର ଟିଚର ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଦମାସ ପିଲା, ବଦମାସ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କଲେ। କାହିଁକି ବଦମାସ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ବଦମାସ ଶବ୍ଦ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନାହିଁ, ସିନୋନିମସ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଦୁଷ୍ଟଟା ବଦମାସଟା କାହିଁକି କ୍ଲାସରୁମରେ ସେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଲିସନିଂ ତାର ନାହିଁ? ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ହଁ ସେ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଅଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଜୁକେଟର ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ସେ କଣ କରିବ? ସେ କିଛି ମାନେ ଆଇଦର ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ନହେଲେ ସେଇଠି ସେ ଶୋଇ ପଡୁଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନି ନା। କଣ କରିବ କଣ? କେତେ ଥିବ, କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନଥିବ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବୁ, if we do not create that environment, if we do not change our attitude, then it will be very difficult to achieve ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଆଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବେସିକ ନିଡ୍ସ ଯୋଉଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଧିକାର କଥା କହୁଛ, ତା ଅଧିକାର ଯଦି ତାକୁ ସବୁ ଅଧିକାର ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ accepted। ଯଦି ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା। ଆମର ମନୋଭାବ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଚିଭ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। Mostly accepting is related to the psychological dimensions of how we feel, how we think, and react to different situations.
It's extremely difficult to create a model of characteristics which define the ideal person. It's very much locally determined and variable of caste, creed, age, religion that affect the way a person idealizes the characteristics. And this is the fact that makes the powerful and significant others in our lives control our behavior. Means they control our behavior. In fact, it is applicable to the non-disabled person. We create that, we have created that society. The control ଆମ ହାତରେ ରହୁଛି। ଗୋଟେ set of rules ଅଛି, do's and don'ts ଅଛି. If you do not adhere to that, then you are not a person, you are not counted as a person in the society. The dimensions of being disciplined, decent, obedient, and acquiring unfiltered information as a sign of brilliance, so much emphasis in child's life. So for a child with a disability, when she grows up, she will also see how he also suffers from that. Respecting ଆମେ ଏଠି ଖାଲି କହିବି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଉ ତାର ମାନସିକ ଦିଗ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଂଗଠିତ। ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଉଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମର ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପିଲାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଡିସେବଲ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ବା ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିଦିଅ। ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ତା କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, listen to the person, whether he is a child or he is a person with a disability, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ, give him time. Look at the environment. In our society, competition has been thrust on our children at every level, so it's very difficult, very difficult way that our persons with disability, ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁ ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ କରିବେ ବୋଲି। ଆମ ସୋସାଇଟି ମୋଷ୍ଟଲି ଯିଏ जो गोटे कंपनी चलছে আমার ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଜିତିଲା ସେଥିରେ ମେଡାଲ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସେ ବହୁତ ଖରାପ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ the winner gets far more than the second one also. In psychology, being a psychologist student, I like to point out, we know such a rating is not fair. No assessment is so perfect that we can say the first is doubly competent than the second. So, when we're talking about persons with disability, I mean, they're doing much more than the non-disabled person. Look at Sanas, look at Rajivji, look at others who are ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସେଲ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ନଟ୍ ନେସେସରି ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତମର କେତେ ଅସୁବିଧା, ନାଇଁ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ୱାର୍ଲଡ ଡିସେବିଲିଟି ଡେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ବୁଝିପାରିଲୁନି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିବ। ଏଠି ଖାଲି ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି ଯେ ଏଠି ଯେତିକି ଆମ ସମାଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ନିଜ ସମେତ କାହାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ମନେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଟୋମେଟିକ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ୟୁଜ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାଷା ଆମର ମନୋଭାବ ଆମ ଧାରଣାକୁ ଆକାର ଦିଏ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ସଶକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। Provide reasonable accommodation, avoid making assumption,
respect their privacy and autonomy, address accessibility issue, language, and foster a positive culture. ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯଦି ଏସଡିଜି କୁହନ୍ତୁ ବା ସିଆରପିଡି କୁହନ୍ତୁ ଏନସିଆରପିଡି କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି ଆକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ରୁଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଡାଇଲଗ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ହାମ୍ପର ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟନର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଦେଶରେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନଟା ବନ୍ଦ ନ ହଉ, ସେ ସ୍ୱରଟା ଆମର ବନ୍ଦ ନ ହଉ, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର। ଖାଲି ଆଇନ ହେଇଗଲା ବା ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଡନ୍ କରିକି ଚେକଲିଷ୍ଟ କରି କରିବାଟା ସେଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ କାହିଁକି ହେଲାନି, କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି, କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଗୁଡିକ ନିହାତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଫାଇଟ୍ ସବୁଦିନର ଫାଇଟ୍, ଏ ସଂଘର୍ଷ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷଟା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାବେଶୀ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ the non-negotiable should be accept the individual as he is or she is, respect the individual and create an enabling environment. So accept the individual and respect the individual. So ଆଉ ବର୍ଷ ନେବେନି, ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ଡିସେବଲ୍ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଆଣୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଥିଲି। ମୋର ଦେହ ଖରାପ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ discharged I stayed in the ventilator for 5 months and when I came back home I was very ambitious, but ମୁଁ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା something ଗୋଟେ disease ଏମିତି ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହଲୁ ନଥିଲା। So I thought ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, but when I came back to my home it was just converted into, my room was converted into a mini hospital. I didn't like it. Then ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୱିଲଚେୟାରଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଲେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆମାଜନରୁ ଏଇ ସକ୍ସଟା ମଗେଇଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ କରିବ, ଆଉ ଆଇ ବି ଭେରି ହାପି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଲାଷ୍ଟ 7 years ହେଲା ସବୁବେଳେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି କରେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ପଚାର ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆଣିଲ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। I want to look beautiful. What's wrong with that? Yes, I'm 17 years young lady, but it's not a ମତେ କାହିଁକି ତମେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛ ଏଇ ସକ୍ସଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଇ ଯୋଉ କଲର କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। So I need to feel ସେଟା ଏଇଟା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହବ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇପାରେ but it doesn't look nice. So ମତେ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଛାଡନ୍ତୁ। So in the end ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆକ୍ନୋଲେଜ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାବେଶୀ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଚେକଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ନ କରିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କୋଉଠି ହେଲା କୋଉଠି ନହେଲା କାହିଁକି ନହେଲା ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବଜେଟ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, ଏନହାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ବଜେଟକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ବଜେଟ ଦେଇକିରି ଏଥିରେ କାହାର ଆମେ ନୁହଁ
Disabled लोग हेरन न को डिपार्टमेंट हेरन तापर so have a specific separate budget जहाँ अच्छी एथरा समाने बहुत गुड़े डिपार्टमेंट सिंगल तको इंक्लूसिविटी देखेबे त ना ताको इंक्लूड कर दे चंती जोटा कि असुविधार कारण तो ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଟୁ ଦ ଏସଏସସିବିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी ସମ ପାଇଁ ଥର ସମ ପାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ to the persons over here thank you so much And lovely to see the fire still burning. It will be there till the last of my life. So we have talked about two more Haven't you projects. here? Haven't Yes. will be here. There tomorrow. Can you wait tomorrow? Yes, I'm here. Yes, I have your number. That is so Thank you, Madam Kasturi Mahapatra, for your educative and excellent presentation on the topic accept, respect and accommodate. This is very important presentation, basically aiming attitude change of the people and the society towards a persons with different abilities. Our next speaker is Sri Prasanna Panna from the Odisha Administrative Service, who is a scholar of the PG Department of International Relations, JNU. He will speak on barrier-free school accessible for all. Esteemed Chairperson R.K. Sharma sir, esteemed Kasturi ma'am, Sanyash sir, and all the dignitaries on the dais and off the dais. I am Prasanna Kumar Panda. Before coming to the presentation, I would say that is about me. What disability and disability empowerment. First of all, I would like to mention that after graduation, when I entered into JNU, just I cleared the entrance examination and I entered to the MA of International Relations JNU. And after accomplishment of 2 years, and the new experience in the PhD during that and in the 100 in the Department of European Studies in PhD entrance examination. Why? There is some sort of face. And I secured 76. He is the MA in JNU and then so they, this is okay. Let me in the, uh,
And now second, Odisha created. In what disability? And in not more database how persons with disability are and drop increasing or decreasing. If it is increasing, then what is the reason behind it? In my opinion, I would pick for there is people, children need is hesitate to participate in that sports. But it is not child with special need will start that and with I mean with the children with disability will not like suppose your computer. So I should go for if someone is good for music, he should be here. Problem with this, only schooling in special school and certain it is a very perception that people with visual impairment means they are good at music, but it is certainly not. If here, I think some inside will start living immediately within 5 seconds. So that is absolutely not. So and we can keep the children with disability in participating in different kind of scholarship and event. So they can enhance participate in different activities so that the confidence they will gain more confidence and should be trained in accommodating the disability. By saying this, what I'm saying is the STSC disabled or
disability, the stigma there, and by being disability, the another stigma attached further. So in a reduce that, this in be more focused on. Upon the studies should be conducted like the studies we have education, special education, inclusive education, integrated education. I mean, inclusive education, I mean, where everyone get accommodated, everyone is admitted. Integrated of the child is looked into, get admitted. And special education means the child with special need is studied over, studying over there. So what can we can we get different kind of method and how we will implement in. So we should more focus on that. And I feel career vital ability because if a person with disability like in a family generally aware of the aspiration of persons with disability. Suppose I am a person with visual impairment, what I can do? What could be known about? So who can encourage the who can inform facility or opportunity? So this is the so to know the career counseling is measure one and another is technology. I suppose and they are practicing that. Well, if any persons with disability will be accommodated with the use of technology, I think that will help you properly in shaping the future and in prospering more. Uh, by saying this, I extend my hearty thanks to the Department of Accessibility, Government of Odisha, for the opportunity to speak few words, and thank you so much. ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ନା? Thank you, Prasanna, for excellent presentation. The next presentation is by Sri Debabrata Das, Master Trainer, SBD. ସେ କପି କରିବନି ସେ ରଖିଦିଅ କାହିଁକିନା ହାଇପରଲିଙ୍କ ଗୁଡା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ ସେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିଭାଇସ ତ ସେଇଟା ଖୋଲ ନାଇଁ ସେୟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗେ କରେ ଆଚ୍ଛା କୋଉଟା ଦେଖିକି ତମେ ଏସଏସପିଡି କଣ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଫ୍ଟି ଏସଏସପିଡି ହୁଁ starting ର ସେଇଟା starting ସେଇଟା ସେ କରିଥିଲେ ସେଠି ଯା एसडीजीपी
PPT. No, sorry. खुला समस्त को शुभ संध्या मंच रे थिबा अतिथि वृंद एवं तले थिबा समस्त अतिथि माने समस्त को स्वागत समय अतिक्रांत मास्टर ट्रेनर किंतु कहचंती किंतु हमर लास्ट को रही प्रेजेंटेशन टा जाबियो समस्त ऊपर विशेष भाव में तर्जमा कर सारी मु बेसी किछि नेबिनी मु जेतरा भी स्लाइड बनै थिली किछि कार्यकारी तृणमूल स्तर स्थिति एवं अंतर्जातीय स्तर नीति भीतर कौन फरक रोची तार गोटे तुलनात्मक रखी किछि तो समय स्वल्पता अच्छी एवं शुणा कहीं ना जी जन अच्छा औपचारिक दृष्टि बसी तार भीतर मु मो कथा को जल्दी सारिया चेष्टा करुछि मोर फास्ट स्लाइड थिला रियलाइजिंग द जो आज थीम थिला हमर बेसिकली united in action to rescue and achieve the sustainable development goal for with and by persons with disability तो ସେଇଟା କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଆମ ରିଏଲାଇଜେସନ କଣ ଅଛି ରିଏଲାଇଜିଂ ଦ ସଷ୍ଟେନେବल ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଫର ୱିଥ ଆଣ୍ଡ ବାଇ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हमर अप्रोच कौन अच्छी इक्वालिटी और इक्विटी तो ସେଇଟା को हमको देखियो पड़ियो मु जदी जोटा हमर यूएनसीआरपीडी एरा दीटा प्रीमियबल दीटा जिंस को नहीं मुख्यतः where we are actually emphasizing the importance of mainstreaming disability issue as an integral part of relevant strategy of sustainable development. Second, recognizing the need to promote and protect human rights of all persons with disability, including those who require more intensive support. तो ये क्षेत्र रे हम जदी विचार को नियंती तो तीनटा मुख्य जिनस प्रमोट और प्रोटेक्ट करबा पई डिसेबल मानक राइट की फर्स्ट ला इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी सेकंड यूएनसीआरपीडी थर्ड एसडीजी तो ए विषय में समय बेसी नबा चाहूनी तो यूएनसीआरपीडी विषय बहुत चर्चा है जोड़ा भारत मध्य स्वाक्षर करछि ताको 2007 मसिया रे एसडीजी जदी देखिबा एसडीजी रो 17टा गोल 169टा टार्गेट 231टा इंडिकेटर किंतु यूएनडीपी रो गोटे रिपोर्ट कहूची जे मात्र जे देखिबा हमें एवं एसडीजी रो जो टार्गेट रहउची आपनकर जानिछन आपन माने सेटा 2015 रु 30 तार अवधि रहउची सेही समय सीमा भीतर देश गुडी को हासिल करिवे सही 69टा टार्गेट भितर मात्र 10टा रे डिसेबिलिटी मानकर कथा को आइछ तो चिंता करंतु तांकर टार्गेट केते अछि ता भीतर केते टार्गेट रे डिसेबिलिटी को कथा डायरेक्ट को आइछ एवं से चारिटा सातटा गोल को मुख्यतः से माने कहउछन गोल नंबर 4 गोल नंबर 8 गोल नंबर 10 गोल नंबर 11 गोल नंबर 17 17 टा रहउची डाटा कलेक्शन ते वास्तविक से माने केते भिन्नक्षम लोक पाखर पहुंचुछन कौन से मानकर डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी जिनसटा को जब आम देखा तो मोर या किछिटा तर्जमा थिला समय अतिबाहित हो जाइछि मुझे भीतर को बेसी जाउनी एवं आमे जदि अदर गोल गुडा देखा गोल नंबर 1 2 नो पॉवर्टी जीरो हंगर गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग गोल नंबर 5 अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स गोल नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन तो डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट करी गोटे रिपोर्ट 2018 मसिया रे पब्लिश करथिला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स
पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी मान क्षेत्र में कौन अचीव होइछि तो तार स्थिति से जो देखी तार स्थिति मु गोटे लिंक करी जोटा कि वास्तविक स्थिति कौन अच्छी जदिव आम किसी क्षेत्र में सुविधा कर बहुत क्षेत्र में आम बर्तमान सुधा पछर अच्छा भिन्नक्षम लोक मान एसडीजी एवं यूएनसीआरपीडी की दृष्टि रखिक जो सुविधा देवा कथा जोटा कि मैडम बहुत भल भाव चर्चा करा डाटाबेस रे थिला जोटा कि समय कम अच्छी मुझे देखई पारुनी किंतु आमको तल स्तर में बेसिकली इंडिया कि आमर तृणमूल स्तर में आमको कौन कर आवश्यकता है what kind of united nation required to rescue and achieve sustainable development goal the government UN agencies CEOs NGOs DPOs corporate can work together for the best interest of PWD in India to rethinking disability inclusion for the SDG एवं जो बेसिकली 4-5टा एक्ट एंड पॉलिसी जेमिति कि फूड सिक्योरिटी एक्ट करा है सेटा जदि एसडीजी रो लिंक नबा त नो प्रॉपर्टी जीरो अंगर सहित लिंक रहउछि तो फूड सिक्योरिटी एक्ट रे समस्त 5 किलो चाउल डिसेबिलिटी भी 5 किलो चाउल जोट तांको स्पेशल प्रमोशन कथा कुआ होछि बारे जो अंत्योदय योजना अछि मोर देन 60% की 70% कैटेगरी डिसेबिलिटी को सो मोटा काई की सेतरे इंक्लूड करा जाऊ नाही से एक्ट रे काई की स्थान दिया जाई पारी नाही जोदरा कि तांको पाखरे खाद्य अभाव बहुत केवल से गरीब नहीं गरीब सहित जो तार डिसेबिलिटी मिसुची डबल मार्जिनालाइजेशन मल्टीपल मार्जिनालाइजेशन से विभिन्न प्रकार दुष्टता भीतर रहउची किंतु गोटे साधारण लोक 5 किलो चावल पाइबो भारत जने विभिन्न प्रकार मार्जिनता भिन्नता मार्जिनतार शिकार होता लोक भी 5 किलो चावल पाइबो तो सेठी हमको कंसर्न आसुची जे इंडिया कॉन्टेक्स्ट रे जदी फूड सिक्योरिटी हम ताको दबाउ चाहते वास्तविक से एक्ट रे और से स्कीम रे कौन परिवर्तन करियार आवश्यकता अछि जदि हमें बीएसकेवाई योजना कथा देखिबा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बा आयुष्मान भारत योजना कथा देखो सेठी पुरुष लोकन पई 5 लाख महिला पई 10 लाख तो डिसेबल लोकन पई साइलेंट अछि तांको पई स्पेशल प्रोविजन किछि सेठी नाही तो हमें स्पेशल हेल्थ केयर सर्विस रे कथा कहू तो अरे सेठी मध्ये हमको एडवोकेसी करिवार आवश्यकता अछि विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे जोटा आपनकर एसडीजी रो गोल नंबर 3 कहूची तो सेटा को हमको देखियार अछि द्वितीय रे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन कथा ऑलरेडी मैडम वर्णना करचंती बहुत लोक वर्णना करचंती कि बढी भाव रही तो एम्प्लॉयमेंट रे जो परसेंटेज रिजर्वेशन अछि सेटा केते दूर सफल होई पड़ची और लोक मान केते पाउछन ताकि मध्ये हम तहस करे आगे तर्जुमा करिकी हमको एसडीजी रो स्टेट गवर्नमेंट जो प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट से नेगोशिएशन करिवार आवश्यकता अछि एही क्षेत्र रे विशेष करी एसडीजी रो टारगेट जदि पूर्ण करिया चाहछो एही क्षेत्र रे हमको निहाती डिसेबिलिटी मानक पई स्वतंत्र ध्यान पॉलिसी परिवर्तन आनिवार अछि फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड स्कीम्स लाइक पीएमवाई प्राइम मिनिस्टर आवास योजना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हमें कहूँ सेट घर दरकार गोल नंबर 11 आमर कहूँ किंतु यार प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रे डिसेबिलिटी मानक में प्रायोरिटी कौन अछि स्वच्छ भारत योजना नॉर्मल लोक पई 12000 डिसेबिलिटी लोक मानक पई भी से 12000 हमें ओआरएस कहूँ एक्सेसिबल टॉयलेट हो तो एक्सेसिबल टॉयलेट 12000 पॉसिबल होबनी तो स्वच्छ भारत योजना कौन डिसेबिलिटी लोक मानक पई कहिछि तो निश्चित भाव रे हमको ता ऊपर काम करिवार आवश्यकता अछि आमे जो देखिबा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना हो स्टेट गवर्नमेंट जो अनुरूप विजु खाद्य सुरक्षा योजना सेतिर मध्ये कौन स्टेट स्पेसिफिक करूछि एवं बेसिकली जदि आमे आईटी कथा देखिबा हमर आईआईटी रो आसीथिले जो रिप्रेजेंटेटिव बहुत भलो भलो असिस्टिव डिवाइस कथा कहउथिले किन वास्तविक तृणमूल स्तर रे सेटा केबे पहुंचिबो एसडीजी 2015 आरंभ होला तृणमूल स्तर रे पंचायत स्तर रे कोन ट्रेनिंग करछन एसडीजी सरला 2030 लोक जानि नथिले तब ट्रैकिंग करिवे कोन तर मॉनिटरिंग करिवे कोन एसडीजी कोन आस्तिला विघ्नेरा बारे जदि दिशा यूएनडीपी मध्ये का रिपोर्ट रे कहउछि डिसेबल लोक माने से मॉनिटरिंग डाटा कलेक्शन रो शामिल न होबे तांकर रिप्रेजेंटेशन न रहइबो से माने जे सचेतन ना दि जे एसडीजी कोन तो से माने कोन कहबे हम पई कोन रिलेशन है तो कोठी ना कोठी जे एसडीजी रो मॉनिटरिंग करा होउछि सेतरे डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन मानु शामिल करा दो डाटा ट्रैकिंग रे जोदरा कि सत्यासतता सामना को
आसी पारिबो नहले सेमाने कोठी ना कोठी प्रतिनिधित्व पछुआ जो सेमाने कथा रखी परिबेनी एसडीजी रियलाइजेशन क्षेत्र एमती बहुत आह्वान रही तो एटा शुभारंभ है आम आपको किमिति किभली भाव में विभिन्न डिसेबिलिटी फोरम रे आपको चर्चा करी आम सरकार सहित आम एंगेजमेंट बढ़ाई पार इन्फ्लुएंस वेरी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन धरिकी जो कि से नीति स्तर में कार्यक्रम स्तर में परिवर्तन आनीपारे जार सुफल प्रत्येक स्तर में भिन्नक्षम मान पाखे पहुंची पार तो मुझे आशा विश्वास लेकिन मोर आज ये उपस्थापन को शेष करुच्ची समस्त को धन्यवाद फॉर द बेस्ट थैंक यू धन्यवाद देवव्रत आपन को अधिक समय मिलथिले आउरी बहुत भलो होथांता आ अधिक ऑडियंस थिले भी बहुत भलो होथांता आज जो दिनटी बहुत गुरुत्वपूर्ण आलोचना हैला हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएनसीआरपीडी ए दीटा संबंध रे एवं अनेक भलो सजेशंस भी सिची जोडा को the government will consider over time कस्तूरी मैडम क्वेश्चन से बहुत इंपोर्टेंट कहले जे ये जहाँ भी सब गोल होची से बाबद रे हमें जहाँ भी डिस्कशन करछे दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बजट फॉर दिस डिपार्टमेंट और एसएसपीडी डिपार्टमेंट आ तेणु से बजट रिफ्लेक्ट हेले ही एक्चुअली जो सपोर्ट नेसेसरी टू इंप्लीमेंट द एसडीजी गोल्स सेटा हबो तेणु से आम आशा करुचु जे ये जो आज आलोचना है ये आलोचना अत्यंत फलप्रद आलोचना एवं ये आलोचना बेसिस रे गवर्नमेंट विल टेक इनिशिएटिव्स टास्क फोर्स कथा आज मध्य आलोचना होटे टास्क फोर्स हो जो माने आलोचना करेंगे एवं प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन लिया हम फील्ड कौन रिफ्लेक्ट हम कौन चेंज हम कौन कले we can achieve the sustainable development goals in the field of disability. तारो actually गोटे clear cut गोटे खसड़ा तैयारी होगा दरकार गोटे plan work plan तैयारी होगा दरकार एवं that will definitely be helpful. और समय तो बहुत है ना हमें already घंटे रे अधिका कितनी बसिले भी और मैं ऐसी कौन मोर वक्तव्य शेष करची और जो समय से वो लास्ट रे खोइबे कौन समय से एक्चुअली केवन स्पीकर मते कहथिले कहले बडे जे मो पाखरे ब्रह्म कुमारी अतीत चली रही आसंता काली कौन होबो तार कौन सी सर्टेनिटी नहीं तो वर्तमान टा मोबाइल सब इम्पोर्टेंट ये वर्तमान को देखो देखो 2015 मसर 2023 मसर हे गला हम एसडीजी टारगेट विषय चर्चा करबा आरंभ कर नथी ओडिसा रे तो बहुत एक्चुअली प्रेशर थिला सामने अनेक माने माने अनेक डिफिकल्टी सामने थिला कि एसडीजी डिसेबिलिटी विषय एबी वर्कशॉप ता करबनी बोली बट मैं भाबिली व्हाई नॉट नाउ जदि वर्तमान न तले केते बेले हबो ऑलरेडी सारियानी तो भाबिली वी शुड स्टार्ट नाउ विदाउट फर्दर डिले कारण नहले जेंति हमरो गुरुव्रत भाई कहले तंकर कंक्लूजन ने जे 2030 मसे सरी जबे लोक एसडीजी कोन तार टारगेट कोन वो जानत रियलाइजेशन कोन सेटा पुरो से ड्रीम में गिरा कोन एसडीजी गोटे थिला बोली खाली कान को केते लोक कान को सुना जाइछो केते लोक कान को तो जो डिजाइन सुई न छो टोटल ता गोटे एसडीजी रे कोन बाहर थिला बोली आ सेटा पुनी 2030 मसे हम मुंडो ऊपर उडी उडी पड़ जाइथियो महावाक्यर पवन परी तो सेति लगी पदवी के मैं भाबिली कि तो वी शुड स्टार्ट नाउ so that actually we can have multiple engagements. This is the right time for manifesto building of different parties also. जो मैंने upcoming election लड़वा को जाउछंती जदि हम गोटे कंक्रीट कथा करि परले हम मो एटा को हम रूलिंग पार्टी at least manifesto रखिया तो we can pursue them. So actually this is very high. It is also very high time. जितने हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी रो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रो ट्रांजिशन होते आसुछु केबे
इतने सुंदर प्रेजेंटेशन दोतली मोहन जी, but there is an information technology policy also. We should really look into it whether the person with disability to have a reasonable accommodation under the information and technology policy or not. ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମତେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡମ ତ କଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଡମ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନି କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବି କଣ କହିବି ଜାଣିନି ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବିରୋଧ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନେବଲ ପ୍ଲେସ ବି ଠିକ କରିପାରିନି being an officer of the department I feel extremely shocked ଆଉ ସେଥିପାଇଁ actually I deeply apologize for that କିନ୍ତୁ disability still is a neglected sector ସେଟା ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି at least you feel this and that will be actually the success of my endeavor is disability is still a neglected sector. We have to work hand in hand for mainstreaming the disability issue as an issue of concern of the nation. এটা দেশର ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କର ସମାଜର ଯେ ଗୋଟେ important issue disability এটা ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ realize ହେଇନି this has been proved by this workshop. With these words, actually, I definitely thank all of you who have assembled from morning to evening. But all your presentations you have made, that is duly preserved with us. Definitely, we'll bring a set of recommendations, and we will try to set a working group, as rightly suggested. So, with these words, actually, on behalf of SSCPD department, and on behalf of the principal secretary who allowed me to conduct such a state level workshop, I would like to conclude this. So, and all these presentations are duly preserved. So, how many people are there? Didn't matter. Even in the SDG workshop, in this G20 nations meet. So, 10 people, 12 people were in a hall in a sub working group. But all these were actually uploaded in the web link for reference of all people. But definitely it is a model in the country. Even has said the thing, and in the right we have taken it workshop. So many people have seen this on online live YouTube channel. So thanks to everybody, and I request Kasturi ma'am and Dr. Pati sir to felicitate the speakers of this session. And I would request Asit and Sambhav Babu to actually help them, assist them. And again, we will also felicitate Asit Babu and Sambhav Babu who have actually done a very hard task to make this effort happen, to make this symposium happen. Please. ଆଉ କାହାର ଅଛି କି ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ଅସିତ ବାବୁ you come ଅସିତ ବାବୁ ବି ସାର୍ ଫେସିଲିଟେସନ ଅସିତ ବାବୁ ତ ଆଗ ସମ୍ଭବ ବାବୁ ହଁ ଜୀବନ କାମ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଫେସିଲିଟି ସାର୍ କୁ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଗ ଅସିତ ଏ ସମ୍ଭବ ବାବୁ ପ୍ଲିଜ अरे ठीक है हेलो ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ I would say